Speaker, sir. Uh, I may be permitted to do the correction to the reply furnished towards star LAQ number 1A. For the reply furnished towards sub-question D of the star LAQ number 1A, the phrase that is, the estimate of the village playground at Naroa are prepared for an amount of rupees 2 crores 12 lakhs 35,216 may be deleted as the Naroa playground is within the Mayam constituency. Yes. Start question 1, Sri Dr. Chandrakan Shetty. See, Interland Tourism in Bicholim constituency. 1C. Speaker sir, ESPA upload on the computer. Speaker sir, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता. पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अराउंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702 हे गोव्यान आयिल्ले आसा. हे तुमच्याच इलेक्यूत आन्सरान मेळ्ळेले आसा. म्हाका मंत्र्याक इतलेच विचारपा जाय की हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिजम इन स्टेट कितल्या जाणांनी आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज आणि खंयचे तालुकाज गोव्यान तुम्ही हिंटरलँड टुरिजम म्हणून आयडेंटिफाय केला. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन जो प्रश्न घाला इज द नंबर ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन टू गोवा जाल्यार आमचो डेटा आमी तांकां ऑलरेडी दिल्लो आसा. जवळ जवळ वर्साक स्पीकर सर ह्याच वर्सा जवळ जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हावस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट LAQs. आतां तांच्या भितर स्पीकर सर पोस्ट कोविड द थॉट ऑफ द टुरिस्ट हॅज चेंज्ड आणि ताज्या खातीर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर म्हणून आमी तेन्ना टुरिजम पॉलिसीच्या मार्फत जेन्ना हो सरकार आयलो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना आमी वी स्टार्टेड द पार्ट ऑफ गोवा बियॉन्ड बिचीस. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा. सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावड्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, तो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिजम. आतां हिंदलँड टुरिजम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या. एक होमस्टे आणि दुसरी कॅरवन टुरिजम. आतां स्पीकर सर ताजो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट कितले वतात खंय काय म्हणून तो डेटा आमी दवरूंक शकना की देर इज प्रायवसी. तो खंय वता आनी कितें करता. आमकां जो डेटा जो हॉटेला कडल्यान मेळटा अंडर टायम जो आमी सॉफ्टवेअर लॉन्च केल्लो तो ऑल्सो अंडर प्रोसेस आसा. येता ते फुडल्या असेंब्लीन वी शूड बी एबल टू गिव यू हाऊ मेनी पीपल कम इन डिफरंट हॉटेल्स. बट खास करून तुवें विचारले पर्यटक जो गोंया येता तो कितें करता ती आयटनरी टुरिजम डिपार्टमेंट दवरना. स्पीकर सर, हांव एप्रिशिएट करता. नंबर ना बरें आसा. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आमचो जो बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, बिचोले मतदारसंघ आसा तो इतलो सुंदर आसा की आमच्या अडवलपाली गांवान एक हनुमानाचें देवूळ आसा आनी तेचेर कावी आर्टूय आसा. आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान थंय विजीट केल्या. आमच्या साळान एक वन ऑफ द शिवलिंग आसा, सगळ्यान व्हडलें शिवलिंग आसा, सगळें व्हडलें म्हणना सेकेंड हायेस्ट इन गोवा. तशेंच आमच्या बिचोलेन पांडवा केव्ज आसा लांबगांव. आमच्या बिचोलेन नमाजघर आसा. ब्युटिफूल तळें आसा आमच्या वाळशेन. आमटाना डॅम आसा. अशे उत्सव जाता जी वन ऑफ द म्हणजे ते उत्सव पळोवपाक येता. गडे उत्सव साळान जाता, घोडेमोडणी जाता. अशे कितलेशेच आमच्या ह्या मतदारसंघान इतले गोश्टी आसा. आणि हे जर इतले गोश्टी जर आणि आमचे सदांच मुख्यमंत्री म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें. आमचे पंतप्रधानजी सदांच म्हणटा, मोदीजी म्हणटा देखो अपना देश. सो त्याच्या नंतर म्हाका मिनिस्टराक इतलेच विचारूं जाय हे इतले सगळे जे प्लेसीस आसा सो त्या खातीर तुमी बिचोली मतदारसंघा खातीर हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करच्या खातीर तुमी कितें तुमचो रोड मॅप आसा फुडल्या 10 वर्सांक आनी रोड मॅप आसा जाल्यार ते तुमी हाचे कितें एक्शन सुरू केल्ले आसात. स्पीकर सर, हिंदलँड म्हणटकर ही नवी गजाल आणि हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागान पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिजम वाडचें, जातून इन्क्लुझीव जावचें. म्हणजे लास्ट जशें मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागांतल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागान पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या. ते करता आसतना बॅलन्स्ड आसचो म्हणजे कल्चर जावं, इथोस जावं, सस्टेनेबल जावचो ह्या विचारान आमी फुडें वतात. आतां जालो इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर.
इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण भागांत खूब कमी आशिल्ल्यान आमकां सेंटरा कडल्यान वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी मेळटा. आमकां स्वदेश दर्शन 1.0 जेन्ना मेळिल्लें फूल लायन आशिल्ली कोस्टलाचेर सगळो चडसो फोकस आशिल्लो. स्वदेश दर्शन 2.0 जेन्ना आयलो स्पिकर सर तेन्ना ह्या सरकारान एक निर्णय घेतलो की एक कोस्टल सर्कीट करतले आनी एक रुरल सर्कीट करतले. कोस्टल सर्किटान स्पिकर सर आमी कोलवा घेतलो जो बीच डेस्टिनेशन बरो करचो म्हणून वर्ल्ड क्लास, आनी रुरल हातून पर्वरी जेन्ना म्हणला पर्वरीच्यान आल्दोना आल्दोनेच्यान हरवळे ही फूल लायन घेतिल्ली आसा. पयर स्पिकर सर हो डबल इंजीन सरकार तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसता की डेस्टिनेशन चॅलेंज मोड म्हणून एक कॉम्पिटिशन जालें विदीन ऑल स्टेट्स आनी हिंदलँड टुरिजमा खातीर मये वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ दोज पर्टिक्युलर थिंग वीच वी वन ओवर देर आनी ताज्या खातीर 10 crores हॅव बीन सँक्शन फॉर मये एंड सरावंडींग एरियाज. स्पिकर सर दोतोर आमचो लास्ट टायम विचार घेवन आयिल्लो लांब गांवचो ऑन द बॉर्डर, इफ आय एम टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर ऑफ बिचोलीम आनी मये, आनी थंय स्पिकर सर बुद्धिस्ट केव्स आसात. तशेंच मया स्पिकर सर आमी पळयलें जाल्यार त्या एरियेन गेले बुद्धिस्ट केव्स जावं पांडवा केव्स जावं कितलीशीच हिस्ट्री आसा वीच वी नीड टू टेक टुगेदर. ताज्या खातीर स्टेटाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स कॅपिटल घेवन प्लस सेंट्राचो घेवन आमचो प्रयत्न आसा हो डेस्टिनेशन अशें तयार करता आसतना मया आमी ऑलरेडी तयार केला, मया खुबशे तयार केला, प्रोमोट सारको जावपा जाय. अजून वी आर स्टील फॉलो शॉर्ट ऑफ प्रोमोटींग दॅट प्लेस एज अ डेस्टिनेशन वीच वी आर डुईंग रायट नाव स्पिकर सर. त्या टायमार तुमचे इनपुट्स घेवन तुमी आमकां 2-3 जे विशय दिल्या ते नोट स्पिकर सर आसा. हालींच्या हालीं ब्युटिफिकेशन एंड इल्युमिनेशन ऑफ टेम्पल्स वीच हॅज बीन कंटिन्युअसली अ पार्ट ऑफ एवरी MLA's रिक्वायरमेंट. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवनी वी आर ट्रायंग टू डिवायज अ स्कीम. कित्याक एक समज आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर घालता, आमी एकादश तीर्थ उलयले, रिजनरेटीव टुरिजम उलयले, पूण देवळाचेर नाल्यार चर्चीचेर भर घालता जाल्यार वील हॅव टू सी वॉट आर द पॅरामिटर्स टू डू. कोण कितें मागल्यान सगळें घेवन ते येदो व्हडलो एस्टिमेट जाता स्पिकर सर एंड इट इज फायनान्शियली नॉट वायबल फ्रॉम टुरिजम डिपार्टमेंट. सो वी आर वर्किंग अलॉंग विथ दॅट. चीफ मिनिस्टरची अप्रुवल मेळ्ळें की वी वील टेक इट. तुजें कितें आसा तें तुवें दिवचें, वी वील टेक इट इन टू कन्सिडरेशन एंड टॉक टू CM फॉर इट. स्पिकर सर, आत्ताच जशें मंत्र्यान म्हाका सगळें डिस्क्रायब करून सांगलें, तांणी सांगलें की ते पर्वरी आनी मये म्हणपा लागलो तो टुरिजम सर्कीट करपा जाय. स्पिकर सर, म्हाका इतलेंच मंत्र्याक सांगूं शकता, जर पर्वरी आनी मये सर्कीट जाता जाल्यार बिचोली आनी मये इतले जवळ आसा आनी खंयचोय ट्युरिस्ट इंटरस्टेट येतना पयलो येता तो स्पेशली बेळगांवच्यान बी येता तो आमच्या सांखळे बिचोले येता. आनी जर तसो आयलो तो ट्युरिस्ट जसो भितर आयलो बिचोलेन जाल्यार ताका एक दीस रावपाक, ताका पळोवच्या खातीर ब्युटिफूल आमचो आमठाण्या डॅम आसात, आमची कितकीशींच देवळां आसात, आमचे मुळगांव देवळां आसात, नानोडा देवळां आसात. मागीर एक दीस तो रावून हे सगळे पळोवपाचे, सांजचे ताका फोक डान्स दाखोवंक शकता, हे तांणी विचार करूंक शकता. दुसरें, आमचो मतदारसंघ आनी पेडण्या हाच्या मदल्यान एक न्हंय वता, शापोरा न्हंय, आनी ही शापोरा न्हंय खंयच्यान येता, दोडा मार्गार मणेरेच्यान येता, साळान वता, साळांतल्यान धुमाशा वता, मेणकुऱ्या वता, मागीर ती बार्देसा वता, पिरिणा, नादोडा, कोलवाळे वता. सो त्यामुळे ही जी न्हंय जर हांगा जर तुमी बॅक वॉटर बोटींग जर करीत जाल्यार पेडण्या, बिचोले, बार्देस ह्या सगळ्या भुरग्यांक जॉबूय जातलो, इंटरलँड टुरिजमूय डेव्हलप जातलो. सो हाचेर केन्ना मंत्र्यान केन्ना हाचेर विचार केला काय? आनी निमाणी वता वता हिंटरलँड टुरिजम जी पॉलिसी आसा ही अजून काय म्हणजे जावंक ना. सो ही केन्ना जातली, हेचो टायम फ्रेम कितें, आनी स्टेक होल्डरांक ही जितले लोक फार्म बी घातला तांकां ते कन्सिडर करतले का, हाचेर एक्सप्लेन दिवपाचें. स्पिकर सर, गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर वेगळे वेगळे वर्टिकल्स येतात. एडवेंचर येता, वेलनेस येता, स्पिरिच्युअल येता. जेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो गजाली उलयता त्या आमदारा कडेन उलोवन वी वील सी वॉट नीड्स टू बी प्रोमोटेड. सगळ्या कडेन तुजे आतां समज बिचोली तालुका पळयलो, तुमी चामुंडेश्वरी देवळाचें केलें 4.14 crores, भुमिका टेम्पल साळाक केली, मया 1.95 crores. तशेंच स्पिकर सर, लेक जे आसा जवळ जवळ आमी म्हाका दिसता 25-30 कोटी थंय मोडल्या इन द लास्ट स्वदेश दर्शन 1.0. खंयची गजाल करतली जाल्यार वी नीड टू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स, अंडरस्टँड वाय वी आर डुईंग इट. आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवनूच उलयतले बिचोले कितें जाय जातूंतल्यान इकॉनॉमीक दृश्टिकोनांतल्यान आनी पर्यटनांतल्यान आनी लोकांक लागीं पावता तशें आनी एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान दोनी गजालींनी कशें विन विन सिट्युएशन जाता त्या प्रमाणे आमदारा कडेन उलोवन वी वील टेक वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन हीज पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर तालुका. Opposition leader. Speaker sir, Jenna hinterland tourism with regards to Bicholem or whatever, we need to take care of the growing menace of drugs first in the first place. Growing menace of drugs that is happening there. कित्याक बिचीचेर मेळटा
when we are going into a hinterland, we need to protect that doesn't go. Because दूसरे जे a land shark पड़े हैं, they should not. You should look, or the government should look, that these land sharks don't enter into the hinterland. And that's because currently it looks like the tourist is managing the tourism. And the duration of stay with this hinterland tourism, normally if a hinterland, it will be more number of days when you come for hinterland tourism. The tourism department, your archaeology department, you'll have to basically locate springs, waterfalls and connectivity. This is the main issue. And that's because आमचे जब एक प्रश्न आलो with regards to LAQ 148 dated 17 July on hinterland tourism. And in that, as per my reply that you have given, the tourism department has not yet notified, selected any locations for hinterland and monsoon tourism in Goa. As per your reply, you have not yet selected. In the same reply, you have said that 10.67 crores you have spent on Goa's hinterland monsoon tourism destination from 2020 till date. So my specific question to you is, if you have not yet notified any location for hinterland tourism where you have spent this 10.67 crores, number two, what is the exact plan of the government with regards to when this hinterland tourism will start and the timeline when you will start, because you say there is no policy. स्पीकर सर, प्रश्न असा बिचोली तालुका आणि बिचोलीचो हिंदलँडाचो. Hinterland, आता- सांग तू बिचोलेच्या जालें संख्येन मरे. start कर. बिचोलेचो आता हिंदलँडाचो प्लॅन आमी कितें जाय, पॉलिसी इज इन द मेकिंग स्पीकर सर. इट हॅज टू बी अ होलिस्टीक अप्रोच. थंय मागीर परत तुमी म्हणटले की कित्याक केला आनी कितें करूं ना. वी विल टेक एवरीबडी इन टू You कॉन्फिडन्स have अँड डू spent दॅट हिंदलँड पॉलिसी. 10.67 already on स्पीकर सर, hinterland. ड्रग्स बाकीचो विषय आमी जो उलयत रावता, इट इज टू गेटिंग टू एंटेंगल्ड एंड वी आर ओनली मेकिंग न्यूज सेइंग दॅट ड्रग्स आर बींग सोल्ड ऑल ओव्हर. जंय ड्रग्स आसा स्पीकर सर, ते एक्शन पुलीस घेतात, पूण टुरिजम आनी ड्रग्स हो परत परत आमचोच जो प्रयत्न आसता इन द वेल, तो म्हाका दिसता खंय तरी बंद ह्या जावपाक जाय. प्रश्नाक संबंधित आसा तुम्ही उत्तर दिवपाक तिसरो व्हडली स्पीकर गरज सर, last 2 years, whatever we are doing, that spread is already been spoken. Just now I have told Dr. Chandrakant No, Shetty you don't have a hinterland tourism policy as per your reply. And you said that for hinterland you spent 10.67 crores. Because, sir- you say you have not selected any location. So where Yes, you have बसून घ्या, spent बसून this घ्या. under hinterland? I'm Because, just sir- asking. इरियले मो. Specific in प्रश्न स्पेसिफिक जो आसा तो Because, बिचोली sir- बिचोली Just specific आणखी Because, तालुक्या sir, संदर्भात. एक मिनिट Sir, ना, specific in तो Salmar खंय आहे. तरी घुसपावन येता पळय. तो 2020 till now 4 वर्सान 10.67 crores in one unstar LAQ, which is not pertaining to Bicholi. If he's asking, I will place it on the table of the house. I will give him necessary Devotia. information. When will you do this plan? When will it be ready? N has hinterland? already started, Speaker sir. Central कडल्यान स्वदेश दर्शन. आता फॉर एक्झाम्पल ओल्ड गोवा Your प्रशांत reply स्कीम घेऊन सँक्शनाकडे पावले स्पीकर सर. 17 कोटी today मेळटले. also is 17th the reply पढ़ा. कितें? Your reply on 17th July of this session says that there is no plan. No, it's not the plan. Speaker sir, तो आता पॉलिसी no. विचारता आणि प्लॅन विचारता. Plan no रे. We cannot, Speaker Whether sir, आता tourism हांवें dep- सांगलें, whether tourism infrastructure जे department- केंद्रीय development मागिस्ताचो हिंदलँडान प्रश्न जाय. No बिचोली sites सारक्या are there. पश्चिमेत आसा हांव फुडें वतां. Speaker sir, हिंदलँडान जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, तो प्लॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर येतलो. ओय, आता ना, कितें ठीक येतलो, म्हणला. कितें You आयला, have- फाटले अरे नोटिफाय केन्ना जाला, notify हांव सांगलें करतलो? नोटिफाय जावना. When will you आता तो म्हणटा notify the 10.67 Position crores leader, pertaining when to will some you unstar Position notify leader, the sites? इरियले मो बसून घ्या, ऐकून घ्या पहिले. Very simple. Speaker sir, when will you notify the sites? Because as per this, you Because are not sir, if, notified. why should the sites get notified? What is there to notify a site when we are doing something? As Maya is a destination to go. Okay, so what Maya is the not criteria? notified. What is the criteria for you then? What is the criteria? Because sir, ताजो आता तुझो तो खंयचो तो प्रिय हे रे हेरिटेज खंयचे ते चांदोर. काय केलं आता तिने? शांदोराचो समज तो फाल्यां प्रपोजल घेवन आयलो. Proposal We will see धाडलो what आहे, needs काय to be झालं? done after talking to him. We will not notify शांदोर येते घर notify करचे ना आमी. ते कोणाचे तरी कर. So all the MLAs have to give you a proposal. Tourism department doesn't have anything in their mind to Because notify sir, this we are thing. going very You all- clear with our Yeah, plan. We know our plan. Regenerative tourism, एकादश तीर्थ, wellness, adventure सगळ्यांक आतां उलोवन गेलो. ताका स्पेसिफिक कितें आसा जाल्यार विचारूं न्ही. तो खंयचो अनस्टार क्वेश्चन खंयचो ना, ना, 10.67 अरे, खंयचो. speaker sir, answer तू गेलो. पुढे होत्या, star question number 2, Sri Cruz Silva. गेलो तो, Cruz What is Silva. related to You have this? not notified. You have just How you can notify? What is Yes, to be send it. notified? Speaker sir, What is to be notified? ते मातशे हे बी गांजा बिंजा Question जाता number माझे थंय 2C. सारकें. ते बोन भितरल्यान नाका बिचेर चलता. थिंग Star भितर question जावन खंयचो? पाड घाल नाका. to see. 2C. Because sir, Star ganja question number 2 खंयच्या बसून दादा? घ्या. तू Star सगळे question बरोबर number जाणार. 2C. Answer is loaded on the okay. computer.
Speaker, sir, एक टॉपिकाचे ट्रेनिंग वॉल एट माउथ ऑफ रिवर साल आणि कुडमण जेट्टी ह्यो जायत फावट डिस्कस केला डिमांड्सांकूय उलयलां पूण केन्नाय सारकें आन्सर मेळना आनी मुखारय तें गेलें ना. स्पीकर सर, 28 फेब्रुवारी 2016 एक फावंडेशन स्टोन दवरला फॉर ट्रेनिंग वॉल आनी अपग्रेडेशन फिशींग जेटी एट कुडमणा आनी तेजो एज पर माय इन्फॉर्मेशन टोटल दोनीचो एस्टिमेटेड कॉस्ट आहलो 97 crores. आतां स्पीकर सर दोनी काम स्टार्ट जाल्लीं, रिटेनिंग वॉलूय स्टार्ट जाल्लें पूण कोणें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तें NGT पावलें. पूण NGT केस काबार जाली 22 नोव्हेंबर 2021. तेजे फाटल्यान तें आजून कॉमेर्स जालो ना. सो रिगार्डींग म्हगे क्वेश्चन ट्रेनिंग वॉलाचेर जो टोटल तेजो एस्टिमेट कितलो आहलो आनी एस्टिमेटांतलें तें थोडें काम स्टार्ट जालें तें कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट केला काय केलो ना आनी हें एनवायरमेंट क्लियरन्स हें आमकां केन्ना मेळटा तें. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सारको अवेर आहा आनी लास्ट डिमांडाकूय डिस्कस केल्लें. हे ट्रेनिंग वॉल पळय जे आहा ही ऑलरेडी 2016 वर्क ऑर्डर दिल्ली जेट्टी रिपेर नवी करप आनी ट्रेनिंग वॉल करप. त्या टायमार फिशर हेचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी लोकल हेंच्यांनी ऑपोजिशन केलें आनी ते NGTक गेले आनी ट्रिब्युनलान केस जाल्या उपरांत ते सांगता त्या प्रमाणे बरोबर आहा 2021 ते आमकां डायरेक्शन दिलें की परत तेजी EIA कराच आनी मागीर परमिशनाक येयात म्हणून. आनी तेज्या प्रमाणे आमी गव्हर्मेंटान वेब कोर्स कन्सल्टंट अपॉयंट केला आनी वेब कोर्स कन्सल्टंट परत IIT मद्रास हांकां ती परत हें करूंक जाय EIA करूंक दिल्या आनी तेज्या उपरांत रोखडोच DPR करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडांसून ही आमी काम परत चालू करतले. स्पीकर सर, हीच रिप्लाय म्हाका सदांच हीच मेळटा. आतां वरस जालें लास्ट टायम सांगलोलें हीच रिप्लाय दिल्ली पूण आजून पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्स जालो ना. आतां 21 केस काबार जाल्ली पूण आजून एनवायरमेंट क्लियरन्स जायना. तूं म्हणटा ते बांदपा पयशे आहाय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स जायना सोणा मुखार फायल वचपाची ना. आडयले कित्याक पयलीं कोर्टान गेल्ले मरे. तुमच्या कडेन परमिशन आसोंकू ना एनवायरमेंट क्लियरन्स आसोंकू ना तेन्ना. स्पीकर सर, क्लियरन्स जाल्यार स्टार्ट जातालो तें काम. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल MLAक म्हणटा की ह्यावूय कामांक लोक कोर्टाक गेल्ले थंयचे सोसायटी आहा तेवूय तांकां आमी जेट्टी दिल्ली ऑपरेट करूंक तेवूय तशेंच ते प्रत्येक फावट कोर्टाक वयता पळय. स्पीकर सर, रिप्लाय दिला तुवें फकत NOC घेतला गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट इतल्यो NOC घेतल्यो स्टार्ट केलो तेन्ना. आतां फाटल्यान कांय ना. त्या टायमार त्यो घेतले आनी काम चालू केल्लें ऑलरेडी. आयकून घे. काम जाल्लें तेजो अमावंट कितलो आसलो त्या टेंडरा अमावंट कितलो स्पीकर आसलो. सर, म्हाका आन्सर करूं दी. आन्सर करू दी. काम ऑलरेडी स्टार्ट केल्या उपरांत ते लोकल जेन्ना गेले ट्रेडिशनल फिशरमॅन कोर्टाक गेले ते जेन्ना NGTक गेले तेन्ना आमी कांयच करूं शकना. आतां NGTन डायरेक्शन दिलां डायरेक्ट की परत EIA कराच आनी मागीरूच काम सुरू करचें म्हणून. आतां 21 जाल्लें आजून पासून क्लियरन्स कित्याक मेळना. स्पीकर सर, हे EIA म्हणटा पळय ते NGTन केन्ना प्रोसेस तरी स्टार्ट जाला. तो कन्सल्टंट भायर आसलो तो इंडिया येयला. सी कन्सल्टंट आमी कन्सल्टंट भायर आहा म्हूण कन्सल्टंट गोंयड्या येतलो आनी मुखार येतली म्हूण ती थोडीशी ऑब्जर्वेशन काडल्या कन्सल्ट ते रिप्लाय दिवपाक जाय. EIA पळय म्हणटा ती IIT मद्रासाक आमी दिला ऑलरेडी दिला कन्सल्टंटान दिला आनी तो ती करतलो आनी इमिजिएट आमी काम स्टार्ट करता. केन्ना जातलें इमिजिएट आनी 2 वर्सां. कन्सल्टंट जेन्ना जातात ते बेगीन करतले ते आमी रोखडेच करतले. लास्ट इयर सेम सांगला तुवें. सी त्या खातीर हांव तुमकां कितें सांगता त्या स्टेक होल्डरांक सांगा कोर्टाक वचनाका म्हणून. अमावंट सांगलो ना म्हाका त्या टेंडराचो. फुडलो प्रश्न घे. फुडलो प्रश्न घे तुमचो. तेजो अमावंट त्या टेंडराचो कितलो जाल्लो अमावंट. ट्रेनिंग वॉलाचो टेंडर जाल्लो न्हू तो अमावंट. ती टेंडर जाल्लो पयशे अमावंटा खातीर उरोंक ना ते उरना कित्याक ते लोक कोर्टाक गेले. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट जाल्लो काय जालो ना. कॉन्ट्रॅक्टराक ट्रेनिंग हॉलाचो पेमेंट जावना ताका फक्त जेट्टी पळय ताणें बांदला तितकोच पेमेंट तेजो केला. ओके स्पीकर सर, प्रश्न घ्या. कुडबाणा जेटी दोन्ही प्रोजेक्ट फाउंडेशन एकुबारास चालू जाल्ले पूण त्याची इनॉग्रेशन जालें ना. 226 तेज लेंथ पयलीं
त्या ट्रॉलर्स ओनर्सान फकत 3 मिनटर्स वीथ मागलोलें. तुम्ही 30 मिनटर्स प्रपोज केलें. अल्टिमेटली ऑपोजिशन कोण 15 मिनटर्स वीथ जालें. आतां तूं म्हाका सांग ते जेटीचेर एक लोडाची आयसाची एक पिकअप व्हरपा जाता काय जायना? स्पीकर सर, थंय ऑलरेडी PWD WRD कडसून काम करून रस्ते बीन आमी करून घेतल्या आनी आतां जी नवी आमी प्रपोज केल्या ती 300 सुमार जाता. आनी हांवें कितें विचारलां, हांवें फकत विचारलां हो लोड हो पिकअपाचो एक आयस भरून त्या जेटीचेर व्हरपा जाता काय जायना? मागीर ट्रॉलर भितर अनलोड करपा त्या जेटी 15 मिनटां व्हरपा जाता काय जायना? ऑलरेडी बिफोर हांव जावच्या पयलीं ऑलरेडी ते लोकांनी यूज करपाक स्टार्ट केले. अजून पासून वयल ना. कित्याक थिंगा सांगलां इट इज अनसेफ म्हूण. ना, थिंगा सांगलां अनसेफ म्हणा. तेजे ट्रक लोडा व्हरपाक जायना. ती जेटी फेल जाल्लो आहा. थिंगा ट्रक व्हरपाक जायना म्हूण तांकां वॉर्निंग दिला. कोण ट्रक व्हरना आमी आतां जो नवो कन्सल्टंट घेतला तेज्या थ्रू आमी हे करता आनी रिपेर सारकें करून दिता. तेजे इनॉग्रेशन पासून जालें ना कित्याक ती जेटी फेल. तेजे लोड व्हरपाक जायना. तेजे फकत थिंगा आतां झाडां नेटां बी कचरो डंप केल्लो आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA खबर आसूंक जाय जेट्टी पळय आहा ती फक्त फिश अनलोड करपाक. अनलोड ते खंय करतलो? ट्रॉलर हिंगा 15 मिनटार गाडी दोतलो. जेट्टी ट्रॉलराचे फकत 8 ते 10 मनीस आसताय. मान्य आमदार, तुझा प्रश्न किती नेमको? तुका प्रश्न किती विचारपाचे आसा? क्वेश्चन इज तुका इट कितें अपेक्षीत आसा? तेजे लोड व्हरपाक जाता काय जायना? ओके, बसून घेयात. पळय जेट्टी पळय आहा मान्य आमदार, ती बसून घेयात. फक्त जेट्टी पळय आहा ती फक्त फिश अनलोड करपाक आनी थोडे डिस्टंट आहा ते जे फिजिबल आहा गाडी दवरपाक थंय दवरून तेंच्यांनी लोड करप. अनलोड हुंय करतलो. हिंगसोन 15 मिटर व्हरोन ट्रक थिंग दोतलो. थिंग व्हरोन अनलोड करपाचें. ट्रॉलर हिंग रावता आनी पयस वचोन चड अनलोड करतलो. ट्रॉलर आहा जेटी आनी कित्याक जाय आसली? जेटीची गाडी वचपाक जाय आसली. ट्रॉलराक तांकां अनलोड करपाक जाय न्हू. स्पीकर सर, हांव आमच्या ऑनरेबल MLA क सांगता की आतां जेन्ना आमी वेबकोस परत सगळे स्ट्रक्चर तयार करता तेन्ना तेजे एक वायट पेपर आयकून तरी घे. तुझा प्रश्न घेयात. आयकून तरी घे. आतां जेन्ना एक थोडें काम केलां आनी उरलेलें पेंडींग दवरलें त्या लोकांनी तेन्ना आतां जेन्ना प्रपोज करता सगळें तूं सांगता आयस प्लांट बीन तेन्ना तूं सायड इन्स्पेक्शनाक या हांवूय येता आनी दुसरें तुका सांगता तें आयक तरी. तुजे ते 3-4 सोसायटी आहा तांकांय मातशें सांग की बाबा एकवट करात आनी तुमकां स्टेक होल्डरांक कशें जाय तशेंच तुमचो डिमांड करात. सारकें. श्रीवंत वेगस. अनेक उरला म्हणजे दोन्ही जाले एक उरला. स्पीकर सर, थिंगा ती जेटी आहा ती पयलीं मॅनेज कुडबोणा बोट ओनर्स फेडरेशन करतालें आख्खें मॅनेजमेंट. कांय कारणान कोण कोर्टाक गेलो ते मागीर आतां मॅनेजमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट करता. पूण आतां थिंग मॅनेजमेंट जायना. आतां तेंच डिमांड आहा कित्याक तुमी थिंगा CCTV काय नाय, पिक्चरूय काय नाय, काय थिंगा सापूय कोण नाय, कांयच जायना थिंगा. ते म्हणटात आपण करताय. ते खूद ते करपाक सोदताय. ते भाशेन तुमी अपॉयंट केल्याय कोण फिशींग एजंट आहाय ते तुमी रजिस्टर करताय. तुमी रजिस्टर केलें म्हणटकीर कोण फिशींग एजंट आहाय ते सगळो माल घेताय, पयशे दिना असो नायच जाले. तांकां अकावंटेबिलिटी ना. ते सगळे ट्रॉलर्स ओनर त्रासान पडटाय. सो तांकां हे पत्ते तांकां पावर तांकां मॅनेज करपाक अंडर तुगे सुपरविजन. तूं रेडी आहा पत्ते? स्पीकर सर, जितके जेट्टी आसात गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा टोटल सगळ्यो जेट्टी त्या स्टेक होल्डराच्या हातीनूच आहा. तूं जी स्पेशल इक्विपमेंट सांगता थंय त्या स्टेक होल्डराचे डिफरन्सीस आहा. तेंच्यो 2-3 सोसायटी आहा. आत्तां तूं जें सांगताय तेंच्यांनी नवी फेडरेशन करता एकदम बरें आहा. पूण तेज्या पयलीं तांकां सांग फेडरेशन करच्या पयलीं त्यो सगळ्यो डिजॉल्व कर आनी एकूच हेज्या फेडरेशनाच्या अंडर ते चलयात म्हणून. फेडरेशन ऑलरेडी आहा. तूं तांकां हँड ओवर करता. फेडरेशन ऑलरेडी आहा. तांकां डिमांड आहा तुका दवरता. आणि सदस्य बसून घेयात. श्री क्रूज सिल्वा. सर, हांव नॅशनल फिशींग पॉलिसी जी आहा तेजेर हांव रिव्यू करता. जो ड्राफ्ट ट्रेनिंग वाल्यांनी तेजेरूच उलय. ट्रेनिंग वालाचेर उलयता हांव. ट्रेनिंग वालाचेर उलयता हांव. प्रश्न ट्रेनिंग वालाचेर उलयता हांव. मान्य सदस्य फक्त प्रश्नाशी संबंधित तुम्ही रावात. हांव नॅशनल फिशरीज पॉलिसीच्या ड्राफ्टाचेर चोयतालो आनी आमगेलो गोवा स्टेट जो फिशरीज पॉलिसी आहा ओ ना
वो इम्प्लिमेंट जावपा आहा तेजे जे गोवा स्टेट इनिशिएटिव्स जे आहे जे आमदारान इनिशिएटिव्स 2 वर्सान मांडले ते चोयतालो आमदारान मिनिस्टरान आनी गव्हर्मेंटान हुंय हे ट्रेनिंग वॉलाचो इनिशिएटीव तितून घायलो ना सो मुगे स्पेसिफीक क्वेश्चन हे ट्रेनिंग वॉल इज इट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी इनिशिएटिव्स डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टंट येस जाल्यार तुवें कित्याक 2 वर्सां जालीं आतां तूं हें सांबाळटा स्पीकर सर जाल्यार हे तुगे म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया जाल्यार तुका जालो हो पोर्टफोलिओ सांबाळटा हे तुगे विजनांत हे ट्रेनिंग जे वॉल आहा ते तुगे विजन डॉक्युमेंटां कित्याक आजून पासून येल ना तुका हें विजन आहा गोंयच फिशरमॅनाक जे आमगे कुटमोण्या बेतुलां भितर सोताय जे फिशरमॅनाक बोट डॅमेज जाताय बोट Speaker, sir. फुटताय म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया स्पीकर सर प्रश्न Speaker, sir, तो प्रश्न- भाशण उलयता कंप्लीट कोन्न दिया एक मिनिट. म्हाका कंप्लीट कोन्न दिया नाही, ज्यो बोट मान्य फुटताय- सदस्य तुझा प्रश्न किती आता प्रश्न येईल न्हू ज्यो बोट फुटताय जे मानाय मोताय जे सगळें डिस्टर्बन्स जाता आनी बिकॉज ऑफ दॅट डिस्टर्बन्स आमगे जो नॅशनल पॉलिसी फिगर आहा की जे आमगेले फिशिंगाचो फिगर आहा कितले फिशींग पॉप्युलेशन आहा कितले आमगे रेव्हेन्यू आहा हो तितलो रेव्हेन्यू उण जायत आहा बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यू पूण तोरी पुरसान आमगेले नेमको प्रश्न किती तुझा प्रश्न स्पीकर किती सर is the minister Speaker, sir. giving on the floor of the house an assurance that this is going to be of his this next year, this financial year's target to complete this training wall by discussing with the double engines or सरकार म्हणताय तुम्ही Speaker, sir. डिस्कस करून हे माननीय पास सदस्य करपाचे assurance बेनजी दिता वेगस की तुझा दिना? नेमको प्रश्न किती तेच विचारना तू प्रश्न ट्रेनिंग वॉल हे फायनान्शियल बजेटाक तूं सेंट्रलाक वचोन पयशे पास करून Yes, okay. वर्क ऑर्डर बिफोर 31 मार्च 2025 हाडटलो या हाडपा जायना तुका मंत्री स्पीकर सर सगळें आयकोन हांव नकळो नर्वल MLA आमचो कितें उलयता तो ही ऑलरेडी टेंडर केल्ली ही ऑलरेडी वर्क स्टार्ट जाल्लें स्टेक होल्डरांनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हेंच्यांनी हाडायली आनी अननेसेसरी आमकां परत एनजीटीक वयचें पडलें सरकार इल्लीगल वर्क See, कबो बसून घ्या, कोता बसून आनी घ्या. स्टेक होल्डर्स हाडाय म्हणटा सरकार इज स्टार्टिंग इल्लीगल Hey, वर्क Benji Vegas, इज गिविंग बसून घ्या रॉंग पहिले. इन्फॉर्मेशन तू इल्लीगली विदाउट EC परमिशन Speaker, काम sir, कोण कोण illegal- केलें हाऊ डिड ही स्टार्ट द Benji- वर्क हाऊ कॅन ही प्लेस दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दिस Speaker, sir. स्टेटमेंट ऑफ हिज स्पीकर सर MLA पळय सांगता ते इलिगल म्हणून कांयच सांगूंक ना तेंच्यांनी आमकां एनजीटीक ऑर्डर कितें दिल्या की तुमी परत 3 वर्सां लॅप्स जाली 3 वर्सां जाल्या उपरांत परत EIA काडात आनी परत तुमी स्टार्ट करा सबमीट करा म्हणून रे विरेश बोरकर हां ओके आता माझं एकूच जॉईंट कोण 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 येस एक मिनिट येस स्पीकर सर असं जॉईंट आसा न्ही एल्टन जॉयंट आयकून चड गतीन ना हांव एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता आमगेलो म्हाका सोदा बाब जुजे फिलिपा आहलो तो एक्स आमदार मिनिस्टर आमगेलो मिनिस्टर आहलो बरो फ्रेंड दोगांनी पयलीं पार्टनर ते आनी तो बोर्ड मारीत आहा हें वास्को जे कारसवाडाची जेटी आहा हेजेर तो Already जाली. कित केलां सेटल केलें तुवें ती जे ठीक हांगा हे ती जे ऑलरेडी जाली अजून जाली फुटबॉल ना ना कुड नो इट इज नॉट कुडबॉन इट इज जेटी इज ऑल अराउंड नॉट ओनली कुडबॉन हे जेट्टीचे न्हू ही ट्रेनिंग हॉलाचे whatever it is. In a special case, are you going to help these people there? कितें कोताना तो पुतून अनेक 2 जाण अनेक व्हिडिओ घातलो आनी तेका चड दूख लागता तूं तेगे कल्ली घाललो तूं तरी पसून तूं काम करना म्हूण बिकॉज नुस्त्या न्हू हे नुस्त्याक आज गोंया म्हाका स्वता आज नुस्त्या लागून राती एक व्हिडिओ हें जातालो हें वायरल जाता रिगार्डींग फॉर्मलीन हें नुस्त्याकूय जर समज तर तूं आम पातीचेर कोताय आनी हें काम करपाकूय मनीस तरी समज येवपा न्हय हे तुगे जेटी बिटी आसताच न्हू जाल्यार गोंय ऑल कितें जाता नुस्तें खावपा बंद करपा आमी नुस्तें खावपा बंद करपाचें सांग स्पीकर सर स्पीकर सर MLA उलयता पळय नुस्तें कांय ना फाल्यांच्यान ताका जाय तितकें नुस्तें गावतलें सगळेंच जातलें जो पळय तो वास्को जेट्टी म्हणटा ती ह्या हावजान डिस्कशन जाल्या उपरांत प्रायोरिटीचेर आमी स्टार्ट केल्या आनी सगळे जेट्टी बिट्टी आहा पळय वेवस्थीत करतले आनी आमी एक मिनिट आवाज एक मिनिट हां हाल्यार कशें म्हणटा तर तो ना हांव उलयता सर एल्टनान बसून एल्टनान जो विषय मांडला न्ही स्पीकर सर हांव आसा मरे स्पीकर सर एल्टनान जो विषय मांडला न्ही तो फाटल्यान- की
जेट्टी पळय आसा न्ही ती रेडी जावपा हो पावली पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर. एक मिनिट बसून घे. speaker. घे, विचार कर. तुझा प्रश्न घे. ताच्या प्रश्नाचेर ताणें रॉंग उलयला. तुझा प्रश्न घे. हांव उलयतां. इवरी नाल्यार हांव उलयतां. ऑपोजिशन लीडर युरिया लिमाव तुझा प्रश्न घे. बटन मार. विरेश बोरकर अरे बॉन मार बटन दे गेलो. स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली ही इज डिस्टर्बिंग मी स्पीकर सर. एक काम एक काम कर. ताका की पयलीं कशी कळ्ळी तुका ते पॉयंट ऑफ ऑर्डर न्ही म्हणून ताका विचारून सांगेल दिलें पॉयंट ऑफ ऑर्डर मू. हय आज दुसरे उलयता. हय दुसरें उलयना. स्पीकर सर It is a wrong ए, information मंत्री कोता. म्हाका सांगचे बरें आयक रे. एक ऑपोजिशन एक ताका रेज करपाक दी. आतां कितें म्हणण्याचें आयकून स्पीकर सर तुका टायम दिता न्ही हांव हांव तुका. सगळ्यात पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचे आनी ऑनरेबल मिनिस्टराचे देव बरें करूं म्हणटा की 15 दिसां भितर ती जेट्टी आज आमकां रिपेर करून मेळ्ळी. सगळे नुस्तेकार No. सगळे नुस्तेकार पॉयंट ऑफ ऑर्डर. येस तो पॉयंट ऑफ ऑर्डर. काड तुझे Point of order. रेज कर आतां. सगळे नुस्तेकार खूब हॅपी आसा. बसोय. सो बेश्टे सरकाराचें नाव बदनाम बोस करपाची गरज अजी ना. साळकर कृष्ण साळकर बसून घ्या. सरकारात नाव कोण बदनाम कोना. सरकारात नाव बदनाम सर, कोना. जे मंत्री गांव सरकारान केलं ते इटन डिकोस्ता बसून घ्या. सर LAQ 211 जो मुगेलो आहलो विथ रिगार्ड्स टू दीस आनी एनेक्श बियाचेर तुवें 4 मेजर जे हे वॉल हाय जेटीज फॉर अपग्रेडेशन एंड डेव्हलपमेंट लायक माली जेटी, कुटबोणा, शापोरा आनी कुट्टाळे हें तुवें गेल्लें म्हूण तुवें म्हाका सांगिल्लें 7 फेब्रुवारीक तुगे रिप्लाय आहा LAQ 211. तेज नंतर ऑपोजिशन जायत जालें, लोकांन ओपोज केलें, खंय EC ना, फिजिकल प्रोग्रेस बंद जालें म्हूण तुवें सांगिल्लें. आतां Kudbona jetty you said was taken up by PWD, Shapora jetty and Kortalim jetty you said was taken up by GSIDC. And आयच पॉट हें पयलीं केलो तुवें फेब्रुवारींत. आयच आन्सर पॉट जो तुवें दिला थिंगा you have said that the expenditure incurred by fisheries department in preparing DPR, appointment of consultants and development of fishing jetties is 2.22 crores. हो नये मनीस पयर दुसरो आहलो. आतां 2 crores पॉट तुवें आंत 2 crores 22 lakhs पॉट तुवें आंत मोडलें आनी पयल पॉट तुवें मोडलें तेजें डिफरन्स कितें. आतां स्पीकर सर कुट्टाड जोरी तर तुवें चोयला ती कुट्टाड जेटी तुवें एकलो माधव कामत म्हणटाय तेक दिल्ले एन असोसिएट्स आनीक नाव यू आर सेंग यू स्पेंड 2 crores 37 lakhs टू वन MS वेस्ट बेंगॉल फिशरीज डिपार्टमेंट. एक मिनट हांव उलयतां मागीर एक मिनट. आतां हे पयलीं कन्सल्टंट आहले तांकां तुवें रद्द केले. एकलो तुवें गेले ते डिमांड्सां उलयल्ले हो एकलो USA आहलो मो आनी आतां EC थिंगा हिंगना. स्पीकर सर सद्या जे थिंगा सारके लायट नाय, शेड ना, आयस प्लांट आहा तो 20 टन आहा, एक बोटी 20 टन लावता हिंगा विथ रिगार्ड जे क्रूज बाब सांगतालो. हे वॉल तुगे आन्सर चोयल्यार कन्सल्टंट इज येट टू अप्लाय फॉर EC मो आहा. आतां तो तुगे तो कन्सल्टंट हो USAचो हो नेयलो हो आनी हो हें केन्ना जातलें, केन्ना तें EC हें कोण तुगेलें हें डबल इंजीन सर केन्ना टायम फ्रेम दी. कित्याक थिंगा 300 सुमार बोट आहाय कुटपणा जेटीक वे लायट ना, उदो ना, हेराल पेपराचेर येयल्लें. दिस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. स्पीकर सर एक मिनट हांव काबार कोता. हें हो जेटी पॉट आहा मरे हो हुंय सार अंडा कानून दिसता कांय ना थिंगा काडकान. स्पीकर सर शेड ना, ऑनरेबल उदो ना, ऑपोजिशन लीडर रोड ना, पाणी ना, रस्तो ना. स्पीकर हें सर बेगीन कोण दी. ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर पळय उलयता हो अंदा कानून बी अंदा कानून कांय ना सगळें सारकें आहा. तो जे उलयता 2 crores 37 हें 2011 तेन्नाची सर्वे बेंगल एजन्सीक दिल्ली आनी त्या टायमार कन्सल्टंट आसलो पळय आज दिल्या रिप्लाय इचोय 2 crores 37 lakhs ते of स्पीकर सर consultant fee to MS ऐकून West घेवंक जाय. Bengal. स्पीकर सर 2011 ऐकून घेवंक जाय. स्पीकर सर ऑपोजिशन लीडर एकूय आयकना. ऐकून घे 2.22 लाख दिल्या पळय 37 lakhs 2 crores ते सांगता तुका ते पळय दिल्ले ती EI बीन करपाक तेन्ना वेस्ट बेंगल एजन्सीक दिल्ली त्या टायमार इन 2012चे त्या टायमाचे. आता परत दिल्या गव्हर्नमेंट हेज पेड कन्सल्टंट फीज टू 2 crores. स्पीकर सर ऐकून घे ना ऐकून घे ऐकून तरी घे ऐकून घे ऐकून ऑपोजिशन लीडर स्पीकर स्पीकर सर तर एलोपीक ऐकून घेवंक जाय. मंत्री एक मिनिट स्पीकर सर ऐक तरी सांगता ऐक तरी मिनिस्टर एक मिनिट
अरे ताका ताजें उत्तर तरी दिवपाक तरी दी म्हणटा ताका दिना उत्तर अरे उत्तर तो आयकून घेवपाक सोदना स्पीकर मंत्री स्पीकर आन्सर सर दियात. हे पळय आन्सर दियात. 2 crores 37 lakhs पळय दिल्ले आनी 2 crores 22 lakhs दिल्ले. दीस इज 1 decade पयलीं 2012 पयलींचे टेंडर सगळे एक्झिक्यूट करूंक स्टार्ट जाल्ले पळय ते अमावंट. आत्तां जेन्ना आमी न्यू कन्सल्टंट काडला वेबकॉस ताका अजून पयशे दिवंक ना. वी हॅव नॉट पेड एनीथींग. तो आतां आयकून तरी घे. केन्ना तुका आन्सर जातले नाका. आयकून तरी घे. आयकून तरी घे. त्या वर्सा मुलटून जातो मग रोकडे Speaker sir, केन्ना जातले ते सांग. स्पीकर आतां इमिजिएट ऑलरेडी आमी मद्रास IIT धाडले. दे वील कम इमिजिएटली. दे वील डू द EI. इमिजिएटली मग कितें 2 वर्सां 2 वर्सां तुका केन्ना सांग मरे तूं टायम फ्रेम सांग. वॉट यू एक्सपेक्ट. तुका कितें जाय. I expect your answer. You tell me, then I will tell you what I expect. जेन्ना मद्रास IIT ते येवन AI करतले आमी ते सगळे केन्ना DPR येतले? अरे आतां अपोजिशन लीडर अपोजिशन लीडर जुरी आलेमाव एड्रेस चेराक कर. अरे एड्रेस चेराक कर. केन्ना येतले ते सांग मरे. मिनिस्टराक आन्सरूच करूंक दिना. मद्रास IIT पयलीं answer 1 वर्स करपाक जालो दी. 1 वर्स. Jury Supreme Alemao. Court has given directions 1 year. Yes, sir. Your department No. is sleeping. You are also sir. sleeping. अपोजिशन लीडर जुरी आलेमाव तू ताका आन्सर करपाक घेना. येतले सगळे कडे IIT येते. आन्सर करपाक कला अकॅडमी ताका आन्सर नाका. नेक्स्ट रस्त्या क्वेश्चन बॉम्बेचे विजय सरदेसाई. IIT येता सगळे नेक्स्ट कडे. क्वेश्चन श्री विजय सरदेसाई. नो केन्ना आन्सर कर. नेक्स्ट विजय सरदेसाई. तो सांग. केन्ना रिझॉल्व करतलो. अपोजिशन लीडर जुरी आलेमाव बसून घ्या. स्पीकर सर बसून घ्या. तू आन्सर नाका. तू आन्सर ऐकून घेवपाक सोदना. टाइम फ्रेम आन्सरच ऐकून घेवपाक सोदिना. ऐकिलो. बसून घ्या. क्वेश्चन नंबर 3. लॉलीपॉप. क्वेश्चन नंबर 3. स्पीकर सर स्पीकर सर स्टार क्वेश्चन नंबर 3. स्पीकर सर माझं बसून घ्या. स्पीकर सर आन्सरच नाका. तू फक्त आन्सर घेऊन दिना. Because answer is uploaded on the computer. स्पीकर सर आता थंडपणान हो Yes, क्वेश्चन थंडपणान. डिस्कस करूया. स्पीकर सर हो प्रश्न आहा गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काचेर. गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणल्यार कितें की 191 विलेज पंचायती आनी 225 गव्हर्मेंट ऑफिसांक इंट्रानेट आनी कनेक्टिविटी दिवपाक 2009 एक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो. जे कॉन्ट्रॅक्टाक फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटा 228 कोटी 60 लाख रुपया मोडल्या. म्हजे कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 292 कोटी वॉट एवर बी द फिगर पूण 200 कोटीचे वयर मोडले 2009. काम सोंपपाचें आशिल्लें 2019. स्पीकर सर 2015 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल म्हळ्यार CAGन ऑब्जर्व केलें इन इट्स रिपोर्ट that the state-wide network established was not founded on proper contractual terms, due to which last mile connectivity and routes between headquarters and village headquarters were poor and unstable. Speaker sir, हे ऑब्जर्वेशन आयलें 2015. स्पीकर सर काम सोंपपाचें आशिल्लें 31 जुलय 2019. अब रोहन खंवटो म्हजे बरोबर कलीग आशिल्लो मंत्री म्हणून आनी आमकां काडले 13 जुलय 2019. 10 जुलय 2019 रोहन खंवट्यान फायलीचेर बरयलें की फायनान्शियल नेगोसिएशन मे बी डन बाय एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटी and that the CM may speak finance department concurrence and thereafter approval of cabinet. Speaker sir, हें जेन्ना ताणें फायलीर बरयलें ही तारीख आशिल्ली 10 तारीख म्हळ्यार 3 दीस पयलीं तुका काडचे पयलीं. तेन्ना आमचो जो भट आहा त्या भटाक हांव सदां तोंड मारता आज बावडो दिश्टीच पडना. भटान स्पीकर सर बरयलें की देर इज फायनान्स डिपार्टमेंट म्हजे कडेन नोटींग आहा देर हॅज बीन मेजर टेक्निकल नॉन कॉम्प्लायन्स according to Department of DOIT म्हळ्यार तुका information technology and hence extension may not be considered as recurring one for every year. Speaker sir, Price Waterhouse Cooper 2016 थर्ड पार्टी ऑडिट म्हणून ताका तुमीच अपॉइंट केल्लें. तांणी म्हणलें सबसिक्वंट टू CAG ऑब्जर्वेशन्स की 4 ऑप्शनां आसा तातूंत 2 ऑप्शनां वेर ऑफ फायंडींग रिप्लेसमेंट पार्टनर एंड एग्जिटींग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट. स्पीकर सर हें सगळें जावन 31 जुलय 2019 मुखेलमंत्र्यान कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड केलो ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडिशन फॉर 1 year. तेन्ना स्पीकर सर हें जातकर बाब रोहन खंवटो आनी हांव म्हजे हे सायडीन आशिल्ले ओपोजिशनान
तेन्ना रोहन खंवटो मुखेलमंत्र्याक खूब वस्तू म्हणटालो आनी एक म्हणटालो की वॉशिंग मशिनान गेले मागीर ताका तो आनी कितें म्हणटालो प्रश्न विचारा न्ही, प्रश्न हांवें केन्ना म्हणूंक नाय सोड स्पिकर सर. आतां 2023 हो कॉन्ट्रॅक्ट आनी एक वर्साक एक्सटेंड जालो आनी अशी सगळीं जर एक्सटेन्शनां पळयलीं जाल्यार 4दां जालीं. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 अशें म्हणलें की डिपार्टमेंट हॅज प्रपोज्ड 4th टायम एक्सटेंशन 22 crore 80 lakhs for proposal appears exorbitant as new technologies are available. हें म्हजें न्ही, हें फायनान्स डिपार्टमेंटाचें नोटींग 2022. स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्यान तें ओवररूल केलें आनी एक्सटेंड केलें. आतां ऑगस्ट 2023 तुमी ते 4 वर्सां एक्सटेंड केलां अप टू जुलय 2027. उत्तर तुका दिल्लें आसा. एक मिनीट विचारता, एकूच मिनीट. तुमी स्टोरी आयका न्ही, मातशी हांव कांयच बोवाळ ना, सुशेगाद. 2027 मेरेन आनी एक्सटेंड केलें. 91.44 crores आनी दिले, म्हळ्यार 91.44 crores पयलींचे, 91.44 crores आतांचे. 182 कोटी रुपया दिले. आतां कितें स्पिकर सर हें एक UTL म्हणून ती कंपनी, तांणी घालाक फायबरान ते कनेक्टिविटी करतात. ते मदीं गोवा कितें तें आमी घेतात तें जी वेव म्हणून ते विकता, हांवूय घेता तांचे, आमी पयशे दितात, ते पयशे बी तुका मेळटा पळय. एनीवे स्पिकर सर, हांव आतां पयलो तुका सप्लिमेंटरी घालता. 2022 तुवें एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरत नेटा खातीर घेतलो फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. 36 पानांचो रिपोर्ट आनी सगळी फायल स्पिकर सर ही म्हजे कडेन आहा हांगा. आतां हो सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडेड प्रोजेक्ट, म्हळ्यार गोंयच्या सरकाराचें कांयच वचनाशिल्लें. हांव एक प्रश्न तुका पयलो करता, वाय डीड यू अबँडन दीस अँड कंटिन्यू विथ द एक्झॉर्बिटंट ओल्ड टेक्नॉलॉजी UTL गोवा ब्रॉडबँड प्रोजेक्ट. हें उतर जें आहा पळय, एक्झॉर्बिटंट ओल्ड टेक्नॉलॉजी, हें म्हजें न्ही, हें फायनान्स डिपार्टमेंटाचें उतर. स्पिकर सर, जसो विजय उलयला तसो म्हाकाय आतां उलोवपाक मातसो टायम दी, डिस्टर्ब करनाका. शेगात रे. 2009 स्पिकर सर, स्वान प्रोजेक्टाच्या अंडर UTL वॉज टेकन ऑन बोर्ड इन 2009. not on boot basis but on BOO basis. Boot म्हणजे build, own, operate, transfer, आणि in this it was build, own, operate, transfer to the government नाशिल्लो. तेन्ना जवळ 400 odd कोटी आशिल्लो जेन्ना बूट आशिल्लो. तेन्ना मनोहर पर्रीकर जी तेन्ना ऑपोजिशन आनी हेवटेन दिगंबर कामत तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसतना तांच्या डिस्कशनान दे नेगोशिएटेड अ प्राइस which came to 228 crores to be paid over 10 years. In a QGR in 4 quarters, but every year outgo is 22.8 crores from 2009 to 2019. 10 वर्सां हो टोटल तांकां आशिल्लो. 2018-17 जेन्ना आमी बरोबरच आशिल्ले, मनोहर भाई बरोबरूच तेन्ना, आनी तेन्ना मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर, तेन्ना हो विशय स्पिकर सर इन 2019 सिन्स इट वॉज एंडिंग, इन 2018 म्हणजे 17-18 ह्या भितर आमी PwC ऑन बोर्ड केलो आफ्टर लुकिंग एट वॉट आर द पॅरामिटर्स अवेलेबल. आनी म्हाका दिसता, म्हाका याद जाल्यार निक्सी मॉडेलान तांकां घेतिल्लो फ्रॉम द सेंटर एम्पॅनल कन्सल्टंट्स. PwC रिपोर्ट करपाक जवळ जवळ ऑलमोस्ट 1 वर्स लागलो स्पिकर सर. आनी म्हाका दिसता समवेर इन एप्रील ऑर मे 2019 दे सबमिटेड अ रिपोर्ट. आतां स्पिकर सर GBBN तो 2015 जे ऑडिट सांगता, त्या ऑडिटा खातीर स्पिकर सर देर वॉज एक्सटेंडेड GBBN which was coming in place at that particular time, which was called as Gap 1 आणि Gap 2. स्पिकर सर, पहिले GBBN जो तो म्हणटा 2009 अंडर स्वान प्रोजेक्ट, it connected only 191 village panchayats and it connected 225 office building locations, total coming to 414 total locations, which was done by UTL. ह्या हाका 10 वर्सां आशिल्ली स्पिकर सर. आतां प्रॉब्लेम कितें जाल्लो, तो म्हणटा तो फुडें मेळून आशिल्लें म्हणून. when the government at that time realized की 2015 that we are not able to get further network from the village panchayat, बाबा स्कूल जावं बाकीचे लोकेशन जावं, they made Gap 1. Gap 1 was under extended GBBN स्पिकर सर. तातूंतल्यान लास्ट मायल कनेक्टिविटी मेळची म्हणून विदीन 500 मिटर्स जे आसा ते 802 लोकेशनां टोटल करून घेतली अंडर Gap 1, which included government departments, corporations, schools, various गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट येताले मरे तातूंत. ना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पयलींच आहा तुजे कामाक. सर, गव्हर्मेंट लोकेशन 225 जे नाशिल्ले, जे लिस्ट तुज्या एनेक्चरानूय आसा, ते लिस्टाक स्पिकर सर वॉज टेकन इन Gap 1 2015.
ताज्या माई स्पीकर सर स्कूल्स बाकीचे विच वॉज बियॉन्ड 500 मिटर्स फ्रॉम द पॉप लोकेशन म्हणजे कितें UTL जे कनेक्टिंग दिल्ली द लास्ट पॉप लोकेशन म्हणजे पॉयंट ऑफ प्रेझन्स वॉज द विलेज पंचायत आता विलेज पंचायती कडल्यान विदीन 500 मिटर्स वॉज गॅप 1 आफ्टर 500 मिटर्स वॉज गॅप 2 दीस वॉज टेकन देन टू गीव अ टोटल रिंग टायपोलॉजी घेवन पूर्ण तरेन कनेक्ट करपाक तेन्ना तो सरकारचो त्या टायमाचो प्रयत्न आशिल्लो जातूंतल्यान आनी 714 लोकेशनां एटॅच जाली टोटल मारली जाल्यार स्पीकर सर 1492 locations got attached under this agreement. Now last time when I spoke about intranet and internet, जेन्ना गव्हर्मेंट रिंग टायप आसता स्पीकर सर इट इज इंट्रानेट म्हणजे भायलो मनीस येवन भितर करूंक मेळना चॅक करूंक मेळना इट इज विदीन द गव्हर्मेंट ऑफिसीस ऑर विदीन द प्लेस वे इट इज कनेक्टेड इंटरनेट समबडी अलाव समबडी एल्स टू कम इन एंड डू इट हातून जो जी वेव ताणें टॉपीक काडलो स्पीकर सर तातून आज पर्यंत सरकाराक एनावळान 12 कोटी रुपया आयिल्ले आसा फ्रॉम जी वेव एज पर्संटेज ऑफ द रेवन्यू शेअर टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आतां टॉपीक येता स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट 2018 आनी 19 जेन्ना आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो वी वर गिवन 4 ऑप्शन्स बाय ते हांवें सांगलां ते रिपीट करू नाका हांव रिपीट करना आतां म्हाका डिस्टर्ब करनाका तुका केल्लो ना हांवें सांगलां मातसो तूं टायमपास करता ना टायमपास करना रिप्लाय जावन कित्याक लास्ट टायम टायमपासूच जाल्लो घेऊ द्यात वेळ जावं स्पीकर सर तुका हांवें स्पेसिफीक विचारला भरत नेट कित्याक घेवना तुवें कितली यंत्रणा फुडें गेली जाल्यार डब्ब करून वयल्यान कांय पडूंक शकना आनी सगळी तुका कनेक्ट जावंक शकना UTL जेन्ना आसा इज नॉट ओनली अबाउट फायबर इट इज ऑल्सो equipments which are connected in every office which is called as POP location point of presence थंयच्यान कनेक्टिंग जाता आतां 2019 सेंटिमेंट्स आय एग्री विथ हिम कित्याक चेंज जालें ना ऑपरेशनली जायना आशिल्लें म्हणून हांवें 2019 बरयल्लें स्पीकर सर कित्याक इमिजिएटली जावंक शकना जाल्यार तांच्या कडेन आमी त्या खातीर ऑप्शन सी घेतिल्लो आनी वी वेंट विथ ऑप्शन सी वेर UTL कडेन उलोवन जाय जाल्यार एक्सटेंशन करचें तेन्ना आज 19च्यान 24 जाले वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एक्सटेंशन विच कुड हॅव बीन डन देन इन 2019 आय एम कमिंग बॅक टू दीस स्पीकर सर आतां त्या टायम फ्रेमान भरतनेट जो तो म्हणटा पयलो भरतनेट जो आयलो स्पीकर सर ताज्या पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दॅट टायम वेन ऑनरेबल CM वॉज देर एंड आय वॉज नॉट देर तेन्ना तांणी BSNL कडल्यान स्पीकर सर प्रपोजल घेतलो BSNL कडल्यान प्रपोजल 106.45 crores only for bandwidth without equipment without switches ऑप्शन सी घेतले न्ही तुवें ऑप्शन एक मिनिट सोपयता ऑप्शन सी घेतले एक मिनिट BSNL and स्पीकर सर 106.45 crores दिलो for that option which you were paying 22.85 crores so government decided not to go with BSNL मागीर आमी जेन्ना हो सरकार आयलो स्पीकर सर we spoke to center and we were asking them whether what we can do simultaneously BharatNet 2.0 जे गोंय सरकार करूंक सोदताले स्पीकर सर एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉज कमिंग एज कॅपेक्स कॅपिटल कॉस्ट वॉज कमिंग एज 484 crores आणि ऑपेक्स म्हणजे ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर 10 years वॉज कमिंग एज 248 crores टोटल धरले जाल्यार 784 crores जाताले 784 crores मोडचे काय ना विच वॉज ऑल्सो अनाउन्समेंट इन CM's बजेट हेड त्या टायमार सेंटरान म्हणलें की वी वील प्रोवायड एसिस्टन्स आनी तांणी स्पीकर सर तेन्ना अंडर कॅपिटल सपोर्ट एसिस्टन्स अ लॉंग टर्म लोन 50 कोटी आमकां दिले 50 कोटी स्पीकर सर कांयच काम जायना आशिल्लें आनी ताज्या खातीर वी शिफ्टेड टू अ मॉडेल ऑफ PPP म्हणजे 1/3 आमी घालतले 2/3 कोणे तरी येवन पार्टनरान घालचो मॉनिटायज करचो कित्याक फक्त गव्हर्मेंट ना रिलायन्स येता आनी खंयचे सर्वीस प्रोवायडर येता सगळ्यांनी तो डक्ट वापरचो 96 कोर वापरचो आनी तातूंतल्यान आमकां रेवन्यू मेळचो आनी सरकाराची यंत्रणा चलची हें आमी करून घेतलें स्पीकर सर त्याच टायमार BharatNet 3.0 आयलो आनी सेंटर टूक अ डिसिजन इन 2022 that we will do a total center wise state wise all fiber we will lay म्हणून सेंटरान डिसिजन घेतलें सो 784 crores आमकां मोडचें ना पूण आतां तरी आमी त्या हातून आसा की 784 crores आमकां मोडचें पडचें ना आनी आमकां जेन्ना लास्ट कॅबिनेट जाली जस्ट बिफोर दीस गव्हर्मेंट वेंट इन टू इलेक्शन्स एट द सेंटर तेन्ना स्पीकर सर वी वर टेकन अंडर द 4th block where Karnataka, Puducherry and Goa has been included in question block 4. answer dina दिता सगळं दिता तुका let me complete हातून घेतलो आतां स्पीकर सर तांणी 1300 किलोमिटर तांणी टोटल घेतला आमकां दिवपाक आमी मागला 3100 कारण आमी हर घर फायबरान मुख्यमंत्र्याचे आनी आमच्या हातून तकलेन आशिल्लें की वील कनेक्ट एवरी हावस इन द रुरल in the city everybody is connected but rural connectivity सगळ्यांक मेळची म्हणून सेंटरान 4G सॅच्युरेशन BSNLचे केलें आनी योटेंतल्यान कनेक्टिविटी आमी दिली ताज्या खातीर जेन्ना फायनान्सान रेस केल्या क्वेरीज फायनान्स आपल्या हातूंतल्यान सारको आशिल्लो स्पीकर सर बट इन्स्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर इफ वी आर गेटिंग स्ट्रेट विदाउट स्पेंडिंग अ मनी
वी आर गेटिंग अ स्कीम फ्रॉम द सेंटर. वाय शूड वी? ताज्या खातीर स्पीकर सर 106 कोटी BSNL जे वर्साक मागताले ताज्या अगेन्स्ट 22.8 crores जो आमी पयर कॅबिनेटान पास केला 2 + 2 years ते 23, 24, 24, 25 2 जाले 25, 26, 26, 27 कितें केलां हातून स्पीकर सर? अंडर द सेम थिंग सगळे रावटर चेंज, स्विचीस चेंज, सगळे तो जितले जे प्रॉब्लेम जाले आसा तो म्हणटा आउटडेटेड जाला, सगळें जाला. पयर बाबुशान टॉपिक घेतली आन्सर ह्या आन्सरान रावटर दिला. स्पीकर सर ऑल रिप्लेसमेंट तुका जाय जाल्यार इन डिटेल स्पीकर अरे ते सर आन्सरान दिला आय तुवें. विल रीड आउट what we will do under amended Bharatnet to give Goa a very clear connectivity भारतनेट as कितें what आनी we promised. एमेंडेड उरलें? तूं तांकां 27 मेरेन दवरला मरे. कोणाक रे? 27 मागीर तुमी उरतले म्हण जाणा तूं. स्पीकर सर दुसरो प्रश्न फायबर तुका. स्पीकर सर विजय शेट्टी साहेब, तुझा स्पीकर दुसरा सर प्रश्न ना झाला. ना ना 27 पर्यंत प्रॅक्टिकली आज समज सुद्धा म्हाका आता सेंटरान हा- पैसे दिले आमी स्कीम चालू केली कमीत कमी 2 वर्सां लागची ना आमकां फायबर ले करपाक प्रॅक्टिकली थ्रू आउट गोवा थ्रू 3100 किलोमिटर्स ताज्या कडेन समज आनी यंत्रणा आसा की एक दिसान जाता हें काम ताणें सांगचें वी विल डिस्कस पूण जी प्रॅक्टिकली जाय तातूंत नेगोशिएट करून स्पीकर सर वी हॅव हॅड सर्टन प्लेसीस वे लास्ट मायल कनेक्टिविटीक प्रॉब्लेम येताले सो तांकां एडिशनल ते कॉस्ट मागताले दे वर आस्किंग कित्याक तेन्ना जेन्ना फायनलायज केल्ले स्पीकर सर दे वर अंडर द परवी ऑफ सर्वीस टॅक्स एट 10% आनी दे ट्रान्सिटेड इन टू GST ऑफ 18%. आमी ₹1 तांकां एक्स्ट्रा दिल्लो ना तांकां तोच तांकां इन्क्लुजीव दवरूंक लायिल्लो आसा. एडिशनली जितले इम्प्रोवायजेशन करपाक जाय इन ऑल द पॅरामिटर्स ऑफ सप्लायींग दीस बँडविथ आनी बाकीचे एन अपग्रेडेशन इज इन्क्लुडेड इन द स्कोप जाय जाल्यार तो स्कोपूय तुका दिता. स्पीकर सर प्रश्न सादो विचारलेलो हांवें. तुवें भरतनेट एबेंडन केलें आनी केलें जाल्यार कित्याक केलें? ताणें आतां सगळी इतिहास हो सांगलो. इतिहासान Speaker sir, आतां कितें जाता exactly? बरें हांव उलयतां मरे आतां सुशेगाद उलय आबूज जावं नाका. स्पीकर सर आबूज कित्याक जाता न्हू हाणें हेंच उलयल्लें पयलीं आनी वॉशिंग मशीन म्हणिल्लें हो तेन्ना भश्टूंक नाशिल्लो हो आतां ते वॉशिंग मशिनाक गेल्यान भश्टलो आनी आतां दुसऱ्या भशेन उलयता म्हणून मोठ्यान उलोवचें पडटा. हांव थंयच आहा म्हणून हांव सुशेगाद उलयतां. स्पीकर सर येवंक सोदतालो पावलो ना म्हणून खास्ता इकडे आतां तुका फुडें प्रश्न विचारून घ्या, प्रश्न विचारून घ्या. स्पीकर सर हांव तुमकां एक मागतां. UTL म्हणटा ती सेम आमकां जी वेव म्हणून आमकां लोकांक विकता कनेक्शन. कितल्या जाणांक विकता आनी कितले पयशे तुका मेळटा? दिले मरे तुका कितल्या लोकांक दिता रे? कितल्या लोकांक तुका आमच्या consumer कितल्या दिता तुका? कितले पयशे तुका मेळटा? एज ऑफ सरकाराक कितले मेळटा? तुका न्ही, सरकाराक रे. एज ऑफ डेट कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 12 कोटी मेळिल्ले आसा. तो म्हाका कितें मेळा सरकाराक कितें मेळा तुका कितें मेळटा तें सांगता हांव. त्याच जगान आसता तुका कितें मेळटा तें सांगता लास्टाक. स्पीकर सर एक मिनीट. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट. ताणें म्हणलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट जाय. मुखेलमंत्र्यान कॉन्फरन्स घेतलें ना डायरेक्ट सायन मारली हाका काडलो सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें. स्पीकर सर मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें. स्पीकर सर टेबलाचेर कितें आसता जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता. GMRचे टेबल नोट आयिल्ली, ही कजिनोची टेबल नोट आयिल्ली, ही आतां टेबल नोट आयल्या. सो हातून स्पीकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेंच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात? 2027 मेरेन. म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा. फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हें तुमी करता तें चूक, ही एक्झॉर्बिटंट रेट, हे सबस्टँडर्ड मटेरियल तुमकां प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगलां. हांव मागता स्पीकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर. पयलीं स्पीकर सर GMRक 207 कोटी, ऑनशोर कजिनोक 349 crores, आतां 182. 3 दिसांनी 738 crores स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा. आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आहलो, तुजें आनी काडटा भायर. हें आतां पयलें 182 सांग तूं तुजें आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोव नाका. स्पीकर सर हे एडवान्स लूट मारतात हे आतांची न्ही एडवान्स फुडें आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते आनी हे ते भशेन केल्लें आहा. स्पीकर सर हांव मागता हावस कमिटी हातून इन्वेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट हे ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. स्पीकर सर ही लूट, ही सरकाराची लूट, ही कॉमन मनशाची लूट,
हे पयशाचे सर्वसामान्याचे आहा हांव मागता ते येणेन विचारल्यावर तो बोलती स्टोरी सांगता स्पीकर सर तो आता तुवें कितें म्हणलें हांव थंय येवपाक सोदतालो बसून घेत हे आन्सर तुजें हे आन्सर बसून घेत प्रश्न झाला तुमचा स्पीकर उत्तर सर एक साधे ताका सांगता जी कॅबिनेट नोट येता ताका फायनान्स क्लिअरन्सूच मेळून येता ना 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 कॅबिनेट नोट ओव्हर रूल करून आयिल्ल्या स्पीकर सर कॅबिनेट नोट कॅनॉट कम विथ फायनान्शियल कन्करन्स फुल आरटीआय स्पीकर सर कॅबिनेट नोट सर. कितें तुम्ही पैसे खातात श्री विजय पैसे सर, लूट उत्तर मार दिवाळा. मारतात. बसून ही घ्या, काय स्पीकर आसा? सर कितें बोलता? पैसे खाता कितें खाता विजय सरसाय बसून काय घ्या बोलता? स्पीकर सर, 182 करोडाचे scam कितें आहे. उलोवप हे विजय सरसाय बसून घ्या स्पीकर सर एक न्यूज नेक्स्ट डे न्यूजपेपरार करपाक 182 स्कॅम करता 182 टेक्निकली विजय सरसाय उगी उचलून तुम्ही प्रश्न विजय सरसाय तुम्ही प्रश्न विचारलो तुझा प्रश्न विचार आम्ही विजय उत्तर दिता. सरसाय तुम्ही बसून घ्या स्पीकर सर आम्ही point to point answer दिता कमिटी कर एक विजय सरसाय तुम्ही प्रश्नाची उत्तर नका स्पीकर सर उत्तर नका तुमका. उत्तर नाकाच. उत्तर नका. बसून उत्तर बसून नाका जाय. बसून घ्या ताका फक्त पिक्चर दाखोवंक जाय उत्तर नाका ताका पॉइंटेड क्वेश्चन आशिल्लो हांवें पॉइंटेड रिप्लाय दिली कॅबिनेटाक जेन्ना येता स्पीकर सर तेन्ना तुका फायनान्शियल कन्करन्स घेवनूच येता फायनान्सा कडेन मिटींग घेवनूच जाता जेन्ना फायनान्साक एक्सप्लेन फायनान्साचे विजय सरसाय नोट वाचली मरे सर स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट जाय फायनान्साची आता सोपयता मरे टेबल ऑफ द हाऊस स्पीकर सर वॉट इज आरटीआय घे हे कितें बरयला दोर हे भटाचे अगदी मरे भट जाल्यार भटा विचार मरे हांगा म्हाका विचारता हांव सांगता तुका This is the fourth time the contract has been extended. 22.8 crores for this proposal appears to be exorbitant. स्पीकर सर Because the finance पहिली department उत्तर दिऊ दी स्पीकर सर फायनान्स विजय सरसाय Secretary. एक विजय सरसाय सर. तुमका जो प्रश्न तुम्ही जो प्रश्न केला त्याचे प्रश्न उत्तर स्पीकर दिवून सर. दिले का तुका वेळ दिता न्ही तुमका स्पीकर सर समज डिस्कनेक्ट केल्लें वोत बोळ मारपाचो सगळे सिस्टम डावन पडले गव्हर्नमेंट डावन आसा कांयच चलना गोवा ऑनलायन चलना सर, 4 वर्सां- लेट मी कंप्लीट 4 स्पीकर सर वर्सां- माय पुढे फीट 4 वर्सां- माय फीट स्पीकर सर फगडा झालेल्या फायनान्स डिपार्टमेंटाक ओव्हररूल केला Speaker sir. ओव्हररूल केला स्पीकर सर टोटल कनेक्टिंग ई पगार जावं फायल मॅनेजमेंट सिस्टम जावं धरणी जावं क्रॉप सर्वे जावं CCTV जे पुलीस डिपार्टमेंट घाला ते जावं सगळे इमेजीन स्मार्ट सिटीज ऑफ CCTV आसा ते डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जावं नाल्यार बाकीच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सांक ऑफिसांक कॉर्पोरेशनांक इन्स्टिट्यूटांक सगळ्या कडल्यान हे इंटरनेट फॅसिलिटीज मेळटा जे 22.85 crores जे 2009 दिताले कॉस्ट ऑफ एस्कलेशन सगळे सोडून आज न करता वी हॅव स्टक टू द सेम थिंग लास्ट 2 वर्सां जाणी सर्व्हिस प्रोवायड केली ताका आमी पे केलंय आणि फुडल्या 2 वर्सांक करता आसतना Extend पण तू केला ना. सोलो तो extend करपा. स्पीकर सर 22.85 क्रोजाचेरूच वॉट एवर रावटर ताका फूल दिता स्पीकर सर वॉट ही इज सपोज टू बी डुईंग विदीन दीस पर्टिक्युलर कॉस्ट वेर ही हॅज टू स्ट्रीमलायन अँड गिव अस द सेम क्वालिटी आतां स्पीकर सर मॉनिटरींग तो डावन म्हणटा STPI अपॉइंट जाल्ली स्पीकर सर टू मॉनिटर दी सिस्टम फॉर तू हे सायडीन आसतना कितें उलयतालो तें दाखोव हांव सांगता ताजें दाखोव ते सांगता हे कितें उलयता ते तें दाखय 2020 स्पीकर सर तूच कितें उलयतालो तें दाखयता. म्हजो तें इशू हांव जो उलयतां. आशिल्लो म्हजो इशू जो आशिल्लो तो आजूय CAG ऑडिट करता तो इशू सेटल जालो ना वॉशिंग कसो मशिनान जातलो? गेलो कसो जातलो वॉशिंग मशिनान गेलो हांगाच्यान थंय वॉशिंग पावलो मशीन तूं आतां येवपाचो आसा तेन्ना नो प्रस्ताव विजय सरसाय प्रश्न सर. स्पीकर विजय सरसाय येवपाचो आहा स्पीकर सर उत्तर let me दिवून answer. टाका. स्पीकर सर माय मेदासूक आमी घेतलो सोल्युशन फॉर 5 years STPI वॉज मॉनिटरींग आतां मेदासू करताले 24 पर्यंत आणि वी एन्श्युअर दॅट वीथ दीस पर्टिक्युलर मॉनिटरींग खंय समज डावन टायम आसा जंय पेनल्टी घालपा जाय थंय पेनल्टी घाल्ली आसा जंय तांणी SLA पॅरामिटर्स मॅच करुना तांकां डिडक्शन केल्लें आसा जंय 5% रिटेन्शन करपा जाय ते 5% रिटेन्शन केल्लें आसा जे इश्यूज आसा स्पीकर सर CAGन रेज केल्या वी आर रिप्लायंग टू द इश्यूज द सेम कन्सर्न्स वॉट वी हॅव टू प्रोवायड अ गुड कनेक्टिविटी थ्रू आउट गोवा नॉट ओनली फॉर द प्रेझेंट सिच्युएशन बट एक्सटेंडेड तो फक्त घेवन बसला UTLाचे ताज्या मागीर स्पीकर सर गॅप 1 आणि गॅप 2 घेतिल्ले विच वर गिविंग बियॉन्ड 500 मिटर्स ते घेवन बसले आमी सो आज आमकां सेंट्रा कडल्यान स्पीकर सर समज आमकां फूल मेळ्ळे पयशे 1 रुपया मोडना आसतना विदीन दीस 2 years वील ट्राय टू कनेक्ट गोवा सो हातून आमचो आउटगोन आसतलो वयल्यान मॉनिटायज जातले कितले वर्सां वयल्यान उरल्या? स्पीकर आज कितली वर्सां उरल्या 27 3 वर्सां हा मागीर 2 years मागीर 3 वर्स तिसऱ्या वर्स ताका ओगीच 22 कोटी दिले तुवें अरे हाव कुड यू डू इट कितें उलयता 27 मेरेन सर एक्सटेंड फाल्यां समज आमकां सेंट्रल कडल्यान स्कीम मेळ्ळी हांव नेट हांगा भायल्या भायर घालतलो भितर म्हणजे नुस्तें तें की घाली गरयल्यान नुस्तें काडलें आनी व्हेलें घरा कडेन स्पीकर सर कितें उलयता स्पीकर ही सर जुडिशियल इन्क्वायरी जावपा जाय हातून हे स्कॅमूच
हे 100% स्कॅम. कितें स्कॅम 100% scam. जर बीओटी जाल्लें तेन्नाच जर बीओटी जाल्लें जाल्यार हे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकाराचें जातलें आसलें एकक्यान. तेन्ना बीओटी जावंक ना म्हणून आज हो प्रॉब्लेम येयल्लो कोणे आसा. केले ते? प्रश्नकाल कोणे केले? तोय हा तुमचे बरोबर उलटा तेन्ना. मंत्री तो कशे बरोबर आहा? प्रश्नकाल हांगा सोंपता वेगळे उलय मरे तू हे श्री ते- विजय ते- सरदेसाय ते- प्रश्नकाल एक आनी एक दोन. प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर हांगा सोंपता. येस बीओटी जाल्लेलो विशय तेन्ना- तेन्ना- 0 वर श्री विजय सरदेसाय. 27 मिनिट एक्सटेंड करता. 0 वर श्री विजय सरदेसाय. 0 वर. Speaker sir, attention of the House is drawn as Goans as regards to marking and felling of trees in the state of Goa. Speaker sir, हो issue आहा हाजो खंयचो आमचो पयर हांवें मंत्र्याक सांगिल्लें मोरमुगांव हार्बराचेर वयर झाडां आहा 400 ते 500 झाडां मार्क केल्लीं आहा. काल वायनाड जें जालां तें थंय जावपाक शकता. स्पीकर सर ती झाडां मारली जाल्यार आनी जर कोल पोल्युशन जाता ते डायरेक्ट मुरमुगांवच्या लोकांक फेस करचें पडटलें. ही झाडां मारली जाल्यार Yes. ही मार्क कित्याक केलें ताचेर एक इन्क्वायरी कर आनी ती कट करूंक दिवं नाका हो म्हजो रिक्वेस्ट तुका. तो शंकर पोळगी बिळगी ते बोवाळ घालीत आहा ते म्हाका फोन करीत आहा तूं विचारना कित्याक काय म्हणून. सो आतां ताजे खातीर हांवें हो 0 आवरा काडला. नेक्स्ट श्री संकल्प बामणकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the plight of the line staff of Electricity Department, that this year they have not been provided with necessary raincoats, sandals, safety tools, kits, and safety shoes. This year, there are also new line staff recruited in the department. Due to the incessant rain this monsoon and regular snapping of line, all these line staffs are every day on the field and are facing a lot of hardship for wants of this safety requirement. Step government to take in this regard. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. Yes, okay. Yeah. Dr. Chandrakant Shetty. Sir, there is an increasing apprehension in the mind of 687 people who are waiting to receive job on harness cases. There are cases from the year 2008. I think that the government needs to be sympathetic and considerate in providing them a provision to be absorbed in any alternate government service if there is no vacancy to match the desired qualification. Yes. खूपशे लोक रावला श्री वेन्झी वेगस. harness cases. Noted, Speaker. Speaker sir, want to draw the attention of the House as newly installed uncommissioned sewerage pump house and manholes are overflowing with rainwater at Kolwa, which is causing a messy situation as well as an accident zone. The domestic pipeline connections of the sewage ends are left open, due to which the rainwater enters these pipelines and reaches the pumping station, which is overflowing and creating water collection on the entire road stretch. And this shows failure of the contractor and brings in fear that the entire sewage pipeline design could be a failure and should be reconsidered. Steps the government intends to take. Because जी घरा कनेक्शन दिलो हांवें ती कनेक्शन ओपन दवरलो हांवें, घरा कनेक्ट जालें नाय. सो तितूंतल्यान उदक भितर जाता आनी आख्खें पंपींग स्टेशन आतां बुडलो आहा. सो ते पंप सगळे बुडलो आय. आय थिंक that action needs to be taken on monsoon. Yes. Cruz Silva. Instruction dita, Speaker, sir. Yeah. Speaker, sir, attention of the House is drawn on Velni village as fatalities and accidents are frequently occurring at the narrow roads at Kumbiabat, Todekanto, Baradi and Vangali ward. This narrow stretch may be widened by fixing concrete slab covers on all the drains along this road. Government is requested to sanction this work on urgent basis and with top priority to improve road safety and prevent further tragedies. Uriah Limon. Speaker, sir, concern and anxiety in the minds of the school children and locals of Shandor and surrounding areas due to the permanent closure of the main level crossing gate number 18 by Southwestern Railway authorities. The underpass built doesn't have the required height for the school bus to pass through, and the pedestrians face difficulty to walk through the underpass bridge during the monsoons due to waterlogging. Chief Minister had given an assurance in the last assembly session, but nothing has been done. In view of the same, the government must instruct Southwestern Railway authorities to reopen the main level crossing gate number 18 immediately
and provide relief to the school children, senior citizen and local. आणि विचारून मुख्यमंत्री मातशें तूं हेजेर सांग मातशें म्हाका कितें आतां हें कलेक्टर हांव सांगता जे उदक भरता आसत कलेक्टराक टायमींग पावसान तरी त्यो गेट्स ओपन दवरपाक लायता ऑन द डिजास्टर. श्री जी चारोलकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the concerning issue of frequent power cuts experienced by the constituents of the Mandre constituency, causing hardship to the people. The immediate step government intends to take in this regards. श्री कृष्णा सर. Yes, okay. Sri Krishna Sagar. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards motor taxi owners and general public on highway stretches in Shantinagar and Gandhinagar against fining of vehicles parked on the highway by the traffic police. As Vasco constituency is compact and lack of parking spaces, these motorists and taxi owners and general public have no other option but to park on highways. Steps the government intends to take. ऑनरेबल सीएमाचे नजरेक इतलें धाडपाक सोदता की नॅशनल हायवेक आमी एक प्रपोजल घाला तो सीएमान मातसो फुडें व्हरचो आनी पार्किंग थंय शिफ्ट करपाचें एक हें घेवची. श्री विरेश बोरकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn at the urgent need to build a pedestrian overpass at Bambolim near Holy Cross Shrine, Fulancho Kuris. As there has been cases of accident taking place when people try to cross the NH66 at this location. Request the department to look into this matter and resolve any pending works pretending to the pedestrian overhead bridge. Speaker, sir, काल पासून या क्रॉसिंग कर स्पीकर मुद्दाम आयकून घ्या मातशें. काल पासून एक चली भुरगी एक एक्सिडेंट जाला हो क्रॉसिंग करता NH66 क्रॉसिंग करता आसतना ती स्कुलान आमचे हितून नर्सिंग कॉलेजीन शिकताली. सो हे बेगांचे बेगान सीएमाक खबर आसा आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रेच आसा आनी सीएमान बेगांचे बेगान हे करूच घेवपाचो ओव्हरब्रीज ऑलरेडी म्हाका दिसता तेजो प्रोपोजल बीन सगळे जाल्ले आसा. सो म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर हे जाता तितले बेगान करून घेवपाचो. श्री केदार नायक. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards the condition of the government primary school located in Saligam village. The school building is reported to be in dilapidated state. The current monsoon season, there is an imminent risk that the structure may collapse due to heavy rainfall, posing a severe threat to the life of the students and teaching staff. The potential danger to the students' safety cannot be overstated, and immediate action is required. The government should give prompt action, attention to the situation, and ensure the safety of the students and also the teaching staff, faculties of the said school. Yes. Paper to be laid. Shri Subhash Rodkar, Minister for Cooperation. Speaker, sir. Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. Yes. Postpone calling attention. Shri Kalu Sarira. रिप्लाय Yes, मांडला reply. मांडला तुम्ही हांव रिप्लाय पयलीं दिता तेजेन उलयत तेजें Okay. अपलोड करपाक सर्क्युलेट सर्क्युलेट करता. स्पीकर सर, Director of Technical Education to conducting the admission to professional courses in the state for the MBBS, BDS, BHMS, BMS, nursing, paramedical and BVSAH, even though for physiotherapy courses on the basis of NEET conducted by National Testing Agency. This year, NEET 2024 was conducted on 5th of May 2024 and results were declared on 4th June 2024. However, in the view of some discrepancies observed by the authorities, this result was revised on 30th June 2024. The matter was also being heard by the Honorable Supreme Court, and on 24th July 2024, Honorable Supreme Court ruled that NTA should be revised the result of almost 4 lakh students and declared the same. Accordingly, the re-revised result have been declared on 26th of July 2024. For the state quota in Goa Medical College, the candidate to be considered for admissions are only from Goa, fulfilling the eligibility criteria as stated in the prospectus, not only for the MBBS but for all the professional colleges. Okay, that correction should be done. These criteria are mainly regarding the passing the qualifying examination of standard 12 science from high secondary school located in the state of Goa, and other being residential requirement for the specified period.
Such applicants are not impacted by the revised result, and such there will be no impact on the career of such students who will be getting the admissions against the state quota. However, for all India quota, the revised result can have some impact, as the conduct of NET 2024 exam is not under the purview of the state government. Any envisaged or the perceived impact on the student's career as above is not within the control of this government. As soon as the revised result of NET 2024 declared by NTA are submitted by the applicant, and the schedule of the admission process is announced by Medical Counseling Committee of the Director General of the Health Services, Government of India, Director of the Technical Education will be proceed with the admission process to all need-based courses with MBBS, BDS, BHMS, BMS, physiotherapy, nursing, paramedical and BVS and AH course on the basis of need conducted by NTA National Testing Agency. Thus, I wish to assure to honorable members that the students and parents need not to be the harbor for any concern over the impact of the NET 2024 result on the student career, and I also assure to the House to conduct the reminder admission process to all NET 2024 based on the courses at the earliest and facilitated the student pursuing their career in these courses. Just for the information, we have already, as per the counselling schedule, informed the Medical Counselling Committee, the DGCS, the Government of India. The first round of the counselling of the state quota MBBS seats is conducted between 21 to 29th of August. Accordingly, Director of Technical Education and will be notifying the schedule for the Goa State Counselling MBBS, BDS and other courses admission to be conducted during the above period. We have already given the advertisement on the papers also. Honorable Speaker, आमचे concern कितें जाता, पयली exam आशिल्ले, there was a Goa examination. Then when NEET was being conducted, these were challenged in the Supreme Court. Supreme Court quashed it by saying Medical Council of India cannot conduct these exams. The 5-bench judge of the Supreme Court stayed that until decision was taken. 2019 NMC Act was enacted, by which all these exams are to be done uniformly by NTA. Now, what I'm saying is, तुम्ही पळय जाल्यार आमचे भुरगे शिकतात they are getting very good marks in our board examination, but they flunk in the NET. Or there are other students who don't do well in the board exam, but they top up in the NET. Now, how do you work out this framework? Because NET, those top scorers, if you made a research or a study, they are all people who have gone to coaching institutes where they have spent lakhs of rupees. What about the other people who don't have access or the money to go in for the coaching institutions? How you balance? Now, we are looking at it from the point of result. We know that the result has caused heartburn to many people, including the markings. My question is, I know that under Section 14, the exam is required to be conducted by the National Testing Agency. But how do you balance our students who are answering with their board examination? Because right now it's only NET score which is counted. So how can you work out? I know it's also a central subject, and also under the central law. Can the state government not make a proposal for considering this? I'm not saying you do the change, but at least make a proposal. Let's see what the Government of India decides and how they can consider this. So local interest can be considered along with this and not promote coaching institutes like this. Yes, Shivanji Vegas. Joint toyas, ne? Yes, sir. Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention that is jointly placed by us. Speaker sir, आज पयली सद्यार आम जाणाय की हे नीटा लागून आज टोटल जो फेलियर जाला हिंगात आन्सराचे आमकां दिला कितें म्हण बोला डिस्क्रिपन्सीज म्हूण बरयला पूण हे डिस्क्रिपन्सीज ओर हो गोलमाल इन ऑर्डर टू एकोमोडेट समबडी स्टुडंट्स हे आतां प्रॉब्लम हिंगा आहा जे भाशेन आमगे कलिगान सांगलां बट द मेन पॉयंट हियर हें जें आज जालां फेलियर जो जाला ह्या भुरग्यां मोतीन आख्खे देशभर पूण गोंयच्या आमगे भुरग्यांचें उलय आतां हें सिट्युएशन असो जालो एक पॅनीक कसो आतां सगलीं रावता एक कितें करपाचें जेन्ना जो आन्सर येतलो जो कोर्टान तांत सांगिला द
being heard on the 24th of July. हेजे आन्सर कितें दिलां आतां 26th of July परत हें जातलें. सो समवे देर इज अ ट्रस्ट, कम्युनिटी ट्रस्ट जो आहा हो परत परत फेल जायत आहा. सो जेन्ना हो कम्युनिटी ट्रस्ट फेल जाला आनी आमगे सगळे भुरगे हुस्क्यांत आहाय जाल्यार पयलीं सद्याक आम जाण जावपा जाय हेजें इवॅल्युएट केलें जाल्यार द नीट एग्जामिनेशन सिस्टम is severely affecting the medical education opportunities of all the children and especially poor children from rural area. हेजे मुडचें कितें, how it is affecting the opportunity. नीटा जरी तर तूं उंच येना जाल्यार तुका मेडिकल हितून तुका सीट मेळपाना, तूं कितलोय हें जावं. सो नीट not only makes the school education system ineffective but also takes away the rights to some extent of the state government. कित्याक स्पीकर सर, now with this today's calling attention, let us take a decision. Double engine sarkar चलत जाल्यार हेजेर कोटा, let us take a decision to urge the central government to allow admissions in medical colleges based on common entrance. एक CET चेर entrance exam चेर allow करपाक conducted by the state government and cancel the NEET system due to the nationwide malpractices that we see now. So let the House request the Centre to exempt Goa from this exam for this year and allow admissions in the medical colleges to students on the basis of a common entrance test conducted by the state government and cancel the NEET system in view of all these malpractices and failure of the community to get the trust on this government taking place nationwide. And make the essential amendments in the National Medical Commission Act 2019, Central Act 30 of 2019. Because sir, हो amendment हाडून आज जरी तरी आमच्या आमगे ह्या भुरग्यांगे जो हुस्का आहा, पेरेंट्सांगे जो हुस्का आहा आनी कम्युनिटी ट्रस्ट जो आहा एग्जामिनेशन हो परत जरी तो रिस्टोर करपाक जाता, हे आज कॉलिंग अटेन्शन करपा जाय. Speaker sir, National Eligibility cum Entrance Test, Speaker sir, is conducted by National Testing Agency. Speaker sir, this year it is full of controversy with number of allegations, paper leaks. Speaker sir, the trust deficit म्हणजे ह्या लोकां भुरग्यांमध्ये हें जालो आहा. Speaker sir, before taking this NEET exam, entrance exam, Speaker sir, भुरगीं आमगेलीं चडशीं भुरग्यां, they are full with emotions, anxiety, stress, fear, pressure. हें तेंगेलें सारकें आसोता. They get ready for this exam. Speaker sir, lot of malpractices during examination are gone undetected. Speaker sir, हें जे आमगेलें filtration of this whole process have to be done. Speaker sir, it has been admitted by the Supreme Court and National Testing Agency that its paper was leaked. Speaker sir, lakhs of rupees have been paid, लाखांनी पयस फारीक केले to get this paper. Speaker sir, according to CBI sources, माया 5 तारखेर ट्रकांनी बोन पेपरां ऑन क्लाम पाविल्लीं ट्रकांनी. It is come, I have got the report. Speaker sir, CBI investigation is clearly mentioned. आता Chief Minister हांगें आमगे सांगलां it is not within the purview of state government. No, I'm talking about the reports, but you are saying on your answer that is not between the purview of state government. But आमगे भुरग्यां हें stress हें भुरग्यां कोडा 2 वर्सां 3 वर्सां prepare जाताय for this NEET exam. So when you say it is not between the purview of your state administration, it is gone. काबारू भुरग्यां तेशें मरपाचें. श्री युरिया लेमन, मातशें तूं कर, you have to take double engine सरकार न तुगेलो उंच आनी सगळो. सर एकूच मिनिट, तो भुरग्यांक मरपाचें म्हणटा तो शब्द काड, तो एक्सपंज. Okay. No, but भुरग्यांक त्रास जाताय न्हू हे स्ट्रेस आहा. But तूं आतां म्हणटा, but you are giving an answer, it is not between the purview of state government. सरकार तुगे न्हू उंच आनी सगळो. See that. श्री युरिया लेमन. हें calling attention जे आमी joint घातलां by Kalus and all my colleagues in the opposition, हें सारकें गरजेचें. And Speaker sir, I would start by underlining to the Honorable Chief Minister that it was the Supreme Court that took the line of the least disturbance जातलें, the decision that they took. Other Speaker sir, considering the ramifications of all India exercise of holding NEET examinations, आणि लाखांनी जे भुरगीं हाय, and further जे considering that the academic terms need to commence, what weight probably was in एक मोदली वाट तेमी काळी, least disturbance to the students, the Supreme Court probably felt that ordering a retest would be unfair. And that's because we should also take note that jenna leakage zali of NEET students, when it was the students' confidence, parents, academic community, ani sagle lokaमध्ये
the NEET examination confidence पडत, it was absolutely shattered. Supreme Courtan admit केला की it was a paper leak. National Testing Agency जी हा तेमी admit केला it was a paper leak. आणि हे unholy nexus, हे nexus आणले between coaching classes आणि तशेंच जे म्हाका दिसता or we should say factories and NEET is out in the open. And the chairman पड आहलो NTA चो एका resign केलो. CBI investigation हेजेर order जाली. Speaker sir, म्हाका दिसता जोरी तोर हे results anyway the results might declare जाले. In short, Speaker sir, the results are compromised. It is compromised because the test was compromised. There could be a lot of malpractices which are undetected. And Elton would truck bor paper hoilo mo in goya paula mo kit guarantee ha na mo. Because there is no fairness to this 2024 NEET. Student community padya because they are divided. They are divided on the Supreme Court verdict. Kabar ko the importance because the bell manaka. Because sir, J student you are from education. Yes, yeah, I know. My तुझ बरे येले असतले जायते. Because the students are relieved that at least the admission and counseling for medical colleges would begin shortly without delaying the academic calendar. And some students feel that they have gone through torture and the government is playing with the health and education. Speaker sir, एक मुन्नी हा मोदी है तो मुमकिन है. What is mumkin hai, they ask. Politics with the future of medical education. Speaker sir, definitely what has happened will affect the students and their career. It has shaken their confidence. It has destroyed the sanctity of the testing examination. Post-examination has been a torture. The government, Magadista, should at least do filtration of the wrongdoers. Government should not consider, although considering the Supreme Court order, a clean sheet mutum somspano. The Supreme Court Speaker Sir Magadista, the government has failed in conducting this NEET examination. Jet tests are ranking, एक mark पासून दोतोरी from the medical background. एक mark change झाला difference जाता Speaker Sir. हांव पहिले दोतोर जावपा मग गेल्लो माय mark मगे माचे हे जाल मो pilot जालो. Allah Speaker Sir, let the House, I believe, let the House resolve that unitedly we communicate to the central government that it has failed in its sacred duty of guarding the sanctity of national testing. Speaker sir, let this House express solidarity with the affected students. And let us emphasize, lakhani and millionani je youth hai, aspiring to be medical educationists who will carry the burden of this unfair, unjust handling of NEET throughout their lives. Thank you, Speaker. Krusilo. Because जेन्ना आमी बोर्ड एग्जाम आन्सर केल्ली त्या टायमार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोर्ड 12th मार्क्स कोण मेरिट लिस्ट येतालें. जेन्ना नीट येयला ऑल इंडिया निटा प्रमाणे रँकींग येता. स्पीकर सर एक हायलायट करपाक सोदता आनी तूं चॅक कर. जेन्ना बोर्डाचे मार्क्स कोण मेरिट लिस्ट येताले त्या लिस्टाचे जायते आमचे विलेजांत भुरगे ते लिस्टार आसताले आनी नोट इक्वल ते टॉप पासून जाताले. आनी आयज निटाचे हे लिस्ट येता मेरिट लिस्ट तेजे विलेजांतू बरी कोण आसनाय. स्पीकर सर बोर्ड एग्जाम तेन्ना आन्सर करता एक दोन तो एक इंटेलिजंट आसपाक जाय आनी हार्ड वर्कींग आसपाक जाय. आयज जे कोण नीट आन्सर करताय ते मेरिट येताय ते फर्स्ट तांकां कोचिंग क्लासी एडमिशन करपाक बरें कोचिंग क्लासी आनी सेकेंड इंटेलिजंट आनी हार्ड वर्कींग. आतां तूं लिस्ट चोयल जाल्यार तूं कळटलें ह्या लिस्टाचे कोण आसपा न्हय विलेजाचे जे कोचिंग घेयनाय ते आनी जे सिटी रावनाय ते हे नीट आहा ती फकत रीच आहाय तांकां जे कोणाचे एफर्ट जाता कोण कोचिंग क्लासीन वयताय तांकां जे पुअर विलेजान रावताय तांकां ह्या लिस्टार कोण येवपा न्हय. सो आतां तामिळनाडू वेस्ट बेंगॉल कर्नाटका रेजोल्युशन घेयलें ते नीट फॉलो करपा आनी तेंचे स्टेट एग्जाम आन्सर करतले म्हणून. सो आमी ती स्टेट एग्जाम आन्सर करपाक जाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर लास्ट टायम आमी जेईचें हिंगा डिस्कशन जाल्लें ते लिस्ट पासून चोय आयज ते मेरिट लिस्ट चोयल जाल्यार नीट नॉट जेई. नेक्स्ट स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान जे कॉलिंग एटेन्शन पोस्टपोन करून उत्तर दिलें ते उत्तर जर पळयलें आनी जे उतरां ताणें वापरल्या इन व्यू ऑफ सम डिस्क्रिपन्सीज म्हणटा तो डिस्क्रिपन्सीज म्हळ्यार कितें बारीकची चूक एरर. स्पीकर सर, रिजल्ट्स कॅन हॅव सम इम्पॅक्ट जाल्यार आमी कॉलिंग एटेन्शन सगळें एक जावन हाडनात. इट इज हॅविंग अ ह्यूज इम्पॅक्ट.
And Speaker sir, this is not under the purview of the state government. Any envisaged or perceived impact on students' career is not within the control of the government. म्हळ्यार डबल इंजिन झिरो, काय ना डबल इंजिन बिंजीन. स्पीकर सर, आतां हांव कमिंग टू द पॉयंट, सरकाराक गोंयचे भुरग्यांचे कितलें पडलां, नीट म्हणटा तें जे गोंयचे भुरगे आन्सर कळना ताजें कितलें पडलां तें हे कॉलिंग एटेन्शनाचे आन्सराचेर कळटा. आनी 2 वर्सां स्पीकर सर प्रिपेर केली हाजे खातीर, आनी मागीर तांकां कळ्ळें की दुसरे स्टेटीन म्हळ्यार हजारीबाग आनी पटनान थंय फॅक्टरी जाल्यो. मानादीक ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन फॅक्टरी म्हळ्यार कितें, थंय पेपर लीक जाले आनी पेपर सॉल्वर म्हणून आयले. हे सॉल्वरांक अरेस्ट केले. स्पीकर सर, पयशे दिवन रँक घेवंक मेळटा हे गोंयच्या भुरग्यांक कळ्ळां आनी तांची छाती तांची कॉलॅप्स जाल्ली आहा. दे गॉन इन टू डिप्रेशन. दीस इज द फॅक्ट. आनी इफ एल्टन सेड तांणी जीव दिवपाचो काय म्हणून, दे मे रीच दॅट स्टेज इफ वी डोंट टेक एनी करेक्टीव स्टेप्स. सो ताची चूक ना. ही इज एंटिसिपेटींग दॅट दे कॅन रीच देर. स्पीकर सर, इशू इज ऑफ एग्जाम लीक्स. आनी एग्जाम लीक म्हणटा ती ऑर्गनायज क्रायम जाल्ली आहा आफ्टर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी. स्पीकर सर, हे सेंट्रलायज सिस्टम जो आहा तातूंत लीकूच वाडल्या. आनी हातूंत फोकस कितें आहा, हाय नेटवर्क फॅमिलीज, चड करून NRI. आतां बाब क्रुजान सांगला ते भशेन गांवांतल्या मनशांक टार्गेट करनात ते. NRI कोर्टाचेर जो भितर येवंक सोदता तांकां फायदो करपा खातीर ह्यो लीक्स जातात. स्पीकर सर, तामिळनाडून म्हणलां की हो सेंट्रलायज्ड एग्जाम एबॉलिश करची. तांणी ते कितें म्हणटात की ह्यो एग्जाम्स आहा त्यो कोटा मॅनेजमेंट फॉर NRI स्टुडंट्सां खातीर हे आसता म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागतां की आमी मुखेलमंत्र्यान गोंयचे भुरग्यांक कसो तो सपोर्ट करतलो हे सगळे कॉम्पिटिटीव एग्जामान. कित्याक 7 जुनाक मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडला की आपूण भुरग्यां कडेन मागता की आफ्टर 10th स्टँडर्ड तुमी ते कॉम्पिटिटीव एग्जामा खातीर प्रिपेर करात म्हणून. आनी एंटायर NEP मॉडल जो आहा इज रिवॉल्विंग अरावंड कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स. स्पीकर सर, आमी ह्या सभाघरांत खुबदां सांगिल्लें आहा की एंट्रन्स एग्जामी खातीर कोचिंग फुकट दिवचें म्हणून. आज हें कारण आमी घेवन आमी एक रिजोल्युशनाक कित्याक पावना की वी वील प्रोवायड फ्री कोचिंग or we will ask for the abolition of the centralized system. Either of it. Then only we are doing justice to the students. Thank you, Speaker, sir. Vinesh Berger. No? Yes. Dr. Chandra Shetty. हे जे आजचे जे कॉलिंग एटेन्शन आसा खूब बरें आसा. हांव इतलेच हावजाक सांगता सगळ्या मेंबरांक, ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयतना सगळ्यांनी एकदम विचार करून उलोवपाचो. कित्याक प्रत्येक भुरगो जेन्ना तो 12वी आन्सर करता, म्हणजे 12वीचें प्रिपेरेशन त्याचे 12वेक न्ही, ताचो फावंडेशन कोर्स जाता 8वेच्यान सुरू जाता आनी तो 5 वर्सां शिकत आसता. सो त्यामुळे हे आमचे खंयच्याय डिसिजनान खंयच्याय शब्दान, आतां कोणी म्हटलें CET करपाची म्हटलें, थोडे गोश्टी आमच्या सरकाराच्या परवीन नसता. सो तो भुरगो तोच CET जातलो, आतां परत CET जातली, ताका कशें प्रिपेरेशन करूं. जेन्ना फर्स्ट नीट आनी CET जाली तेन्ना आमचे कितलेशेच भुरगे दे कूड नॉट, हे म्हणजे तांकां एडमिशनच मेळोंक ना. कित्याक वी वर ट्रेन फॉर जशें हांणी सांगलें तशें फक्त 12वीच्या मार्काचेर आसा. सो हाचेर खंयचेंय डिस्कशन जाता, खंयचेंय डिसिजन जाता, इट हॅज टू बी एकदम सेन्सिटीव डिसिजन. वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. कित्याक कितलेशेच भुरगे आनी पेरंट्स हे डिसिजनाचेर आमच्या अवलंबून आसा. तेंचे मायंड बॅफल जावंक जायना. तांकां कळपाक जाय फुडल्या वर्साची एग्जाम आसा ती 12वी कशी आसा आनी निटाक थ्रू दॅट ओनली आय वील गेट मेडिसीन ऑर इंजिनियरींग. श्री निलेश कापरा. Rise to speak on the calling attention moved by my colleagues. Speaker sir, बरें जालें की आमचे ऑपोजिशनान म्हणून ना की गोंयानूय फॅक्टरी घातल्या म्हणून, कित्याक गोंयांनी इन्स्टिट्यूट खूब आहा जे भुरगे शिकता. स्पीकर सर, एक बरी गोश्ट जाल्या की जी सेंट्रलायज एग्जाम जर नाटक करता तितू भितर मॅरिटाचे जे भुरगे येता तांकां सिलेक्ट जाता. आनी आमचे फक्त सेंट्रल सीट्स जे आसा हे 10-12-20 सीट आसतले आउट ऑफ 180 सीट्स जे सेंट्रल कोर्टाक वयता. नॉर्मली ते भरना आनी मागीर बॅक टू रिजर्व. सो गोंयचे जे भुरग्यांक जो फियर एंड एग्जायटी जे ऑपोजिशन दाखोवंक सोदता ते गरजूच ना. स्पीकर सर, कित्याक भुरग्यांची जी निटाची एग्जाम जाल्ली आहा गोंयच्या भुरग्यांक एज पर देयर मॅरीट दे वील गेट इन गोवा मेडिकल कॉलेज. आतां तांकां जर एम्स आनी बाकीचे इन्स्टिट्यूट करपाक जाय आशिल्ले जाल्यार ही दुसरी गोश्ट. स्पीकर सर, जो लोकांचो भितर दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जो ऑपोजिशन करता हो करचो न्ही. जशें आमचे डॉक्टर चंद्रकांत बाबान सांगला ते भशेन की ही नीट एग्जाम जी आसा
NTN सारकी करून ही मानलेली आहा. सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिले मेरिट लिस्ट मारून त्या भुरग्यांक बेगीन बेगीन घेवन त्यांचे एडमिशन करून भरचे अशी विनंती करता CM स्पीकर सर. आणि दुसरी गोष्ट जी आज आसा आज तेजे खातीर जी PG नीट जावपाचे ती फुडें गेल्ली आसा हे सगळे ऑनरेबल CMान लक्ष घालून करून घेवचे अशें विनंती करता. आणि एक लक्षात हाडपाक जाय स्पीकर सर की पयरूय हांवें सांगलें की PG नीटाची एग्जाम जाली. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर इशू कितें आसा स्पीकर सर जो इशू आसा एक बरें आहा की GMC सिटां जी आसा ती गोंयच्या भुरग्यांक आसतली भायल्या भुरग्यांक आसची ना. सो तेंचे फियर एंड एग्जायटी जावपाची गरज ना. नाटाची एग्जाम NTA एग्जाम म्हणजे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एग्जाम जी फ्रॉड जाल्ली आहा ही आतां कांयच करनासतना भुरग्यांक आनी डिले करपाचें ना. बेगिना बेगीन कंप्लीट करून प्रोसिजर कंप्लीट करून एडमिशन घेवन ताका भरचें. आनी तशेंच CMाक रिक्वेस्ट करता जे नीट PG आसा तेही बेगीन करचे कित्याक लास्ट दिसाक एक दीस पयले रातचे शिफ्ट केले एग्जाम कॅन्सील केले. भुरग्यांचे मायंडान खुबशी टेन्शनां चालू आहा. अभ्यास चालू आहा अभ्यास 10-20 दीस पयलीं सोंपपाक जालो अजूनय अभ्यास चालू आहा. सो हेही गोश्ट लक्षात घालपाक हें इन्फॉर्मेशन हाडपाक जाय स्पीकर सर. हेजेर न्ही हेजेर सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी डिसिजन घेतलें तेजेर आनी कांय उलोवपाचें ना. पूण एक बरी गोश्ट आसा की गोंयची भुरगीं गोंयची सिटां आसा तांकां गोंयच्यान एज पर गोंयच्या क्रायटेरिया ती मेळटली स्पीकर सर. मुख्यमंत्री CM reply, just one small statement, just one small. एक मिनिट. Just one. I think Nilesh Kabral has missed the bus. In Pradeep Jain judgment, Supreme Court had said 15% all India reservation has to be there for 15%. So 85% remains for Goans. आमचे question गोंयकारां हे chance मेट्टोस पेडे जाता म्हण तें न्ही आमचें. आमचें कितें that 85%, those people who are scoring is between our Goa marks and the NEET marks. Itlench, they go for coaching, score high there. But they are coming down in the Goa board marks, or Goa state exam marks. This is what I am trying to say. So, when you answer your local exam, 12th qualifying exam, you don't have high marks. But NEET is high score. You understanding? So this is, because you have gone for coaching, you are getting higher marks. This is the fear. Itlench. How could that? CM एकूच स्पीकर सर जो दोतोर म्हणटा सी इशू कितें आहा तेणें रिकमेंड करपाक जाय CMाक की जी 11वी 12वी जी आसा ती निटाची सिलेबस शिकून तांकां गोवा बोर्डाचो सिलेबस काडून हांकां निटाकूच शिकोवपाक लावपाक जाय स्पीकर सर. तेन्ना ह्यो इशू जातले काबार. दोतोर सांगता दुसरेंच दोतोर कॅन यू स्पीक. अरे राव रे स्पीकर सर I will speak and finish. I will speak. My only thing is, Speaker sir, that is up to the state government to decide. So I will request CM in continuation with doctor's thing, the 11th, 12th जे आसा NEETाक is compulsory. So 11th, 12th आमची भुरगीं जी शिकता गोवा बोर्डाचे आनी प्रिपेअर करपाक they should merge आनी मागीर हे सगळे भायले जे कोचिंग सेंटर बी आसा ते बंद जातले स्पीकर सर. 11th, 12th टिचरीक गव्हर्मेंट सॅलरी दिता तांकां करून घेवचे अशें रिक्वेस्ट करता. सांगला ते सांग म्हणून. स्पीकर सर, आमकां गोंयच्या भुरग्यांचे पडलेलें आसा म्हणूनच तर म्हणजे हांवें पयर मातसो थोडोसो टायम घेतलेलो ताका लागून. हे पयर जर हांवें गडबडीन आन्सर केल्लें जाल्यार ताका प्रॉपर जावचें नाशिल्लें. म्हणून आमी ऑलरेडी आमचो टायम टेबल आनी शेड्यूल त्या एग्जामी खातीरचो ऑलरेडी डिक्लेअर केलो. आनी निलेशान सांगला त्या प्रमाणे तसो आत्तां जे आमच्या प्रोफेशनल कोर्सिसाक जे एडमिशन्स घेतात गोंयचे भुरगे आयच्या घडीक तांचेर फरक पडना. त्या खातीर एक कन्फ्युजन जे वेन्झीन केलें ताजेरूय सांगता तेणी GCETचो रिजल्ट बीन प्रिफर कर किंवा GCET घेवची. GCET इज नॉट मेंट फॉर द MBBS. इट CET इट इज सेम थिंग. त्या खातीर तें आत्ताच ह्या म्हणजे आमी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही. ह्या वर्सा जीं भुरगीं निटाक अपियर जाल्या तांचो रिजल्ट दिल्ली वचून ते पेनड्रायव्हचेर रिजल्ट हाडटा स्पेशली आनी दिल्ली वचून तो रिजल्ट डिक्लेअर करतले. जे भुरगे तांचें कावन्सिलींग ह्या डेटीच्या प्रमाणे सुरवात जातलें आनी मॅक्झिमम जे आहा पळय न्ही ते आमच्या भुरग्यांक एडमिशन्स मेळटले. हय, एक गजाल आमी आमची रुरल भुरगीं येना अशें न्ही. फाटले फावटी एक आमचो ST स्टुडंट फ्रॉम द सावथ गोवा विलेज ही हॅज टॉप फाटले फावटी. हांव सांगता एक मिनीट बस. अशें कांय ना, आमचे भुरगे हुशारूय आहात. तांकां अजून थोडेशे ट्युशन्स दिवपाक जाय किंवा तांकां आनीक थोडेशे जर म्हणजे कोचिंग क्लासिसा सारके जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार आनिकूय ग्रामीण भागांतले भुरगे हे खूब मोठ्या प्रमाणात टॉप करूं शकता. लास्ट इयर एक्चुली आमकां इनर व्हील क्लब ऑफ वास्को हांच्यांनी पेनड्रायव्हचेर हेजे सगळे जो सिलेबस आनी तेजे कोचिंग्स दिवपाचो एक प्रयोग आमी सुरू केल्लो. बट तो सगळ्या हाय सेकंडरी पावूंक ना.
हांव तो परत एकदां रिवायज करता म्हणजे सिस्टम काडून जे 11वी आनी 12वी शिकता हांकां कशा पद्दतीन मदत करपाक मेळटली ह्या रिगार्डींग द कोचिंग ऑफ नीट हाजेर हांव भर दिता आनी जेणे करून अक्रॉस द हाय सेकंडरीज ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे पॅरलली निलेशान सिलेबसचो विशय म्हटलो पण तरी सुद्दां पॅरलली आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे इट इज एन कोच म्हणजे इन शॉर्ट तेंचें प्रिपेरेशन फॉर द नीट एग्जाम अलॉंग विथ द बोर्ड एग्जाम्स कशें जावचें ह्या हाय सेकंडरी लेवलाचेरूय बी आमी प्रयत्न करता. तुम्ही आनी एक विशय मांडलो पळय न्ही म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली खंयचे एक मिनट 5 मिनटां सभागृहाचें कामकाज 5 मिनट वाडयता. तमिळनाडू कर्नाटका वेस्ट बेंगाल थोडे जाण हे कन्फ्युजनान ही रिझोल्युशनां घेता पळय न्ही दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट ताच्या खातीर आत्तां असलें रेझोल्युशन बीन घेवन आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही कारण ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शन्स दिल्या त्या डायरेक्शन्सा प्रमाणेच आमी वचप हें गरजेचें आसा आनी ताका लागून ह्या अशा पद्दतीची डायरेक्शन्स आनी हे ते कोणी घेवची न्ही. म्हाका दिसता की आमची भुरगीं सेंट्रल कोर्टानूय बी जेंकां एडमिशन थोडी एम्स आनी हेका वताली थंय कदाचित मातसो फरक पडूं शकता हांव ना म्हणना. आमची दर वर्सा एटलिस्ट मिनिमम 1-2 भुरगीं जीं आहा पळय न्ही ही सेंट्रल कोर्टाकूय वताली तितकी हुशार भुरगीं गोंयांत आसात तांचेर कदाचित थोडो हय आं खूब जाणां वयता अशें म्हणना एम्स आनी हेका खूब जाणां वतात तांचेर थोडोसो म्हणजे ते लिस्ट वयले लिस्ट चेंजीस जाल्ल्या पण सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या वर्डिक्टा प्रमाणे म्हाका दिसता आमी एज इट इज आमचें टायम टेबल जो ठरयला ताज्या प्रमाणे टायम टेबल वतले आनी भुरग्यांक म्हणजे ही एडमिशन्स जी आसा पळय न्ही त्या टायम टेबलाच्या प्रमाणे जर आमी सगळ्यांनी मॅनेज केली जाल्यार ती सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक वेवस्थीत रित्या एडमिशन्स मेळटली आनी अकाडमीक इयर सुरू जातलें. त्या खातीर म्हाज्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आमी हो स्टँड जो आसा पळय न्ही त्या स्टँडाचेर रावचे ऑल द वे म्हणजे तेंच्यांनी NTA जी आसा पळय न्ही आतां हे फावटी लिकेजीस जाल्यो त्यो कन्सिडर्ड करून फुडले फावटी ते आनीक टायटन कशें जातलें हाजेर ते विचार करीत आसा आनी म्हाका दिसता इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही म्हणूनच तर तांच्यांनी जे ह्या पेपर लीक प्रकरणांत आसा तो कोणूच एकटोय मनीस सुटूंक ना तांकां अरेस्टूय केल्या तांचेर स्ट्रिक्टली जी आसा पळय न्ही ही एक्शन जातली आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे जावचे ना हाजी खबरदारी ते घेतले. पूण एट प्रेझेंट आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या परविव्यान येवपी आमी जो बेगिनात बेगीन टायम टेबल डिक्लेअर करून आमी ते सुरूय करता. थँक्यू स्पिकर सर. सीएमान एक मेन्शन केलां ते काणकोणचे भुरगे लास्ट टायम फर्स्ट येयले मेरिट लिस्टान पूण ते काणकोण सिटी येयले आनी कोचिंग क्लासीसां गेला देखून ते येयला काणकोण रावला जाल्यार ते येना. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.